নিজেকেও দেখে একটু। वेलकम एवरीवन, शुमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। फिर से हम हाजिर है बहुत सारे नए कलेक्शन के साथ। आज एकदम मिक्स बैग दिखाएंगे, पार्टी वेयर रहेगा, तसर साड़ीज रहेंगे, गट्टी बॉर्डर, कांजीवरम एंड 3 न्यू आइटम आज हम शोकेस करने वाले हैं। उसमें से कॉटन्स है या एंड बहुत सारे मदुरई का आइटम भी होगा। सो आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो अर्पिता मैम, वेलकम। সবাই একটু জয়েন করো, একটু বেশি করে কমেন্ট করো, আর কে কি রকম শাড়ি আজকে লাইভে দেখতে চাইছো অবশ্যই মেনশন করো। আমি একটু বুকিং নাম্বারটা ততক্ষণ পিন পোস্ট করে দিই যতক্ষণ তোমরা জয়েন করছো। अच्छा, सो आज तुमरा की देखते चाहो बोलो। आज बहुत सारे कलेक्शन हम लेके आए हैं। जैसे मैंने पहना है ऐसे साड़ीज का बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। मदुरई का आइटम रहेगा, पौंडीचेरी का आइटम रहेगा एंड मंगलगिरी का एकदम न्यू एक सेगमेंट आज हम दिखाएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कमेंट चाहिए एंड थोड़ा सा लव रिएक्शन। हो सके तो प्लीज अपने टाइम लाइन या फिर स्टोरीज में हमारा लाइव शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कलेक्शन दिखाएंगे तो बहुत लोगों के पास भी हम पहुंचना चाहते हैं। मॉफ कलर टिश्यू कांजीवरम शाड़ी देखान। मॉफ कलर टिश्यू कांजीवरम कालकेर पैकेटे छिलो। मॉफ कलर टिश्यू একবার চেক করে নে না, আর নইলে একটু দেখে নে মফ কালারে কি কি রয়েছে, কারণ আমাদের আই থিঙ্ক মফ কালার রয়েছে, পিঙ্কটা সোল্ড আউট, তাই না? মফ তো ছিল। দেখাচ্ছি ম্যাম, प्रियंका मैम দেখাচ্ছি। সবাই একটু জয়েন করো। और आप लोगों को क्या क्या आइटम आज देखना है प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइए। जो साड़ी मैंने पहनी है बताइए कौन सी साड़ी है, थोड़ा बहुत गेस कीजिए तो मुझे पता चलेगा। जस्ट पार्सलটা পেলাম, শাড়িটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ, লটস অফ লাভ ফর শিমন্তিনী। থ্যাংক ইউ সো মাচ অর্পিতা ম্যাম। আপনি যেদিনকে এই শাড়িটা পরবেন অবশ্যই আমাদের সাথে পিকচার শেয়ার করবেন। ক্রেপ বেনারসি শাড়ি কালার দেখাবেন। ক্রেপ বেনারসি শাড়ির কালার একদম দেখাবো, আদারওয়াইজ আমাদের পিকচার পোস্টেডও রয়েছে। ডুপিয়ানের কারওয়া বুটা হবে, হ্যাঁ ডুপিয়ান কারওয়া বুটাতেও হয়ে যাবে, দেখিয়ে দেবো আজকে। যা যা রিকোয়েস্ট রয়েছে অবশ্যই কমেন্টে বলতে থাকুন, যাতে আমরা এন্ড অব্দি, যেরকম এভরিডে আপনাদের রিকোয়েস্টের শাড়িও কিন্তু আমরা দেখাই, তো সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস আমাদের বলে যেতে হবে। ডেফিনেটলি মাথায় রাখবো এন্ড কালকের মতো আজকেও শোকেস করবো। তোমারটা জরি বর্ডার গাছি তাসার। আচ্ছা, একজন লিখেছে লিনেন, একজন লিখেছে তাসার। হ্যাঁ, আমারটা ঘিচা তাসার রয়েছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। মানে लुक एट द कलर, अगर कोई ऐसे पहनना चाहते हो डेफिनेटली गो फॉर दिस पीस। ब्यूटीफुल साड़ी एंड बहुत सारे इसमें कलर ऑप्शन अलग अलग डिजाइन के भी होंगे। प्लीज शो क्रश टिश्यू। मैम क्रश टिश्यू भी दिखाएंगे, पिछले दिन भी दिखाए थे, आज भी दिखाएंगे मैम। एंड आज बहुत सारे आइटम दिखाएंगे। आप लोग बस बता देना, कुछ तो हम दिखाने के लिए सेट करके रखे ही है। अभी आप लोग बताइए इसके अलावा आप क्या क्या देखना चाहते हो। योर साड़ी इज लिनन। नो मैम, दिस इज घीचा तसर साड़ी, प्योर सिल्क मार्क घीचा तसर। हेलो देविका, वेलकम। সবাই একটু জয়েন করো, বেশি বেশি কমেন্ট করো। পিওর টিস্যু দেখতে চাই, পিওর টিস্যু, সিল্ক, অর্গানজা, জর্জেট টিস্যু কি দেখতে চাইছেন ম্যাম বলুন। তোমারটার প্রাইস, আমারটার প্রাইসে আসছি। আমারটার প্রাইস রয়েছে 3250 না। मैंने जो साड़ी पहनी है दिस इज 3250। लुक एट द साड़ी, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये सेम कलर की आपको मिल जाएगी बीपी। ठीक है, ये पूरा सेम कलर की आपको मिलेगी बीपी। बहुत सारे कलर ऑप्शन है, बस आप लोग बताइए कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करूं। ठीक है, अभी ये वाला साड़ी देखिए, आप बताइए इस साड़ी का प्राइस क्या हो सकता है। इस साड़ी का प्राइस क्या हो सकता है, प्लीज कमेंट पे मेंशन कीजिए। देखिए दिस इज द साड़ी, बहुत सारे कलर है, मैं कलर्स थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। मैं आइटम्स दिखाती हूँ क्या क्या आज मैं शोकेस करने वाली हूँ। দিয়ে আমি হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম রিগার্ডিং ক্রেপ স্যাটিন, লিঙ্কটা দিলে না দিয়ে দেবো ডিয়ার, কালকে একদম টাইম পাইনি, একদম আজকে দিয়ে দেবো। ওকে, মোডাল আজরা কিছু দেখাবো, জুয়েলারি কিভাবে বুক করবো।
জুয়েলারি কিভাবে বুক করব তোমাদের থেকে, একটু পিং করো ইন্দ্রাণীদি, আমরা বলে দেবো কিভাবে বুকিং করবে, ঠিক আছে? অ্যাজ সাচ এখন লাইভ হচ্ছে না জুয়েলারি, কিন্তু আমরা জুয়েলারি কিন্তু পার্সোনালি দেখিয়ে দিই, সেখান থেকেও বুকিং করতে পারো। হ্যালো শ্বেতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ডুপিয়ান কারবাবুটা দিয়ে স্টার্ট করো না, ডুপিয়ান কারবাবুটা মিডলে একদম দেখাবো ম্যাম। পার্টিওয়ার শাড়ি শো कीजिए, পার্টিওয়ার দেখাएंगे। আপনার পেছনের হোয়াইট ব্ল্যাক শাড়িটা দেখাও না, আমার পেছনের হোয়াইট ব্ল্যাক শাড়িটার প্রাইস 55, এটা 5549 मैम, এটা কালকে দেখিয়েছি, আমি আবার দেখাবো। चलिए ये सब साड़ीज का बताइए क्या प्राइस हो सकता है। ये सब मदुराई है, मैं फैब्रिक बताऊंगी डेफिनेटली। पहले लुक देखिए, लुक वाइज एक प्राइस होता है ना, तो वो बताइए, ठीक है? তোমার হাতে এটা কি শাড়ি, এটা मदुराई দেখাচ্ছি मैम। सी दिस इज मदुराई, ओके? पूरा देखिए, ये मैं बता देती हूँ, दिस इज नॉट कॉटन, कॉटन का इतना सुंदर फिनिशिंग नहीं आता है। ये एक फैब्रिक होता है आपका, रेशम के साथ सिल्क का वीविंग है, एकदम हल्का है साड़ी, जैसे प्योर सिल्क मदुराई। और इसमें लुक वाइज एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन फैब्रिक डिफरेंट है। तो आप लोग थोड़ा प्राइस गेस कीजिए, शेयर করে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম দেবিকা করে দেবো। তোমারটা কি পিওর ঘিচা? হ্যাঁ পাপড়িদি, আমারটা পিওর ঘিচা, প্রচুর কালার অপশন আছে, লিংক শেয়ার করলেই কিন্তু স্টার্ট করবো। बस आप लोग बताइए कौन से सेगमेंट से शुरू करें। जो मैंने पहना है दिस इज घिचा तसर, प्योर घिचा तसर विद सिल्क मार्क, एंड जो मैं भी दिखा रही हूँ दिस इज मदुराई। अभी इसका प्राइस आप लोग गेस करना, या फिर बहुत सारे प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम, कौन सा दिखाओ? प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम का ये कलर हो गया है रिस्टॉक। अभी आप लोग बताइए कौन से सेगमेंट से शुरू करूं। नेक्स्ट सेगमेंट इज अगेन गेस द प्राइस। सी दिस इज मंगलगिरी, ओके? दिस इज मंगलगिरी, सिल्वर के ऊपर है मंगलगिरी। द फैब्रिक इज प्योर कॉटन। अभी आप लोग पहले थोड़ा बहुत प्राइस गेस कीजिए एंड कौन से सेगमेंट से शुरू करूं वो बता दीजिए। মাদুরাই শাড়ি দেখান, মাদুরাই শাড়ি দেখান, তোমারটা দেখাও ঘিচা, মাদুরাই তোমারটা দেখাও, তোমার শাড়িটা দেখাও। তুমি তো পাক্কা ফরেনার লাগছো। থ্যাংক ইউ সঙ্গীতা দি। জামাই ষষ্ঠী স্পেশাল জামদানি শাড়ি সেগমেন্ট একদম আছে, দেখাবো। দুপিয়ান কারবা বুটার প্রাইস আছে 8999 দুপিয়ান কারবা বুটা। বুকিং নাম্বার কি কল করা যাবে 7:30 PM এ, বুকিং নাম্বার 7:30 PM এ কল করা যাবে একদম। কাঞ্জিভারাম, আচ্ছা তোমারটা দেখাও ঘিচা। মাদুরাই আর ঘিচার আমি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছি। এবার বলো কোনটা দেখাবো, মাদুরাই না ঘিচা? একটু কমেন্টে বলো এই দুটোর মধ্যে কোন সেগমেন্টটা দিয়ে শুরু করব। ততক্ষণ আমি আমার শাড়িটা দেখিয়ে দিই। অল আর সিঙ্গেল পিস, কোনোটার প্রি বুকিং কিন্তু হবে না, ইনস্ট্যান্ট বুকিং, ইনস্ট্যান্ট কনফার্মেশন, কনফার্ম হয়ে বুকিং করবেন। सी दिस इज द फर्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल मोका ब्राउन कलर के ऊपर है, यू कैन सी द शेड। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। बीपी का कलर एग्जैक्टली सेम, मैंने एक बेज कलर के साथ इसको टीम अप किया है। आप चाहो तो ऐसे भी पहन सकते हो, या फिर इसके साथ जो ब्लाउज पीस अटैच्ड है उसके साथ भी आप पहन सकते हो। प्राइस इज 3250 विथ सिल्क मार्क घिचा। তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ উমাদি। কেমন আছো বলো? মাদুরাই শাড়ি তুমি প্লিজ আমাকে দি বলো না, কলমি সঙ্গীতা। ওকে সঙ্গীতা। মঙ্গলগিরি, ওকে হেয়ার কালারটা ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ। ओके तो আমি मदुराई একটু দেখিয়ে দিই, কারণ मदुराई এর প্রচুর প্রচুর वोट। प्राइसेस थोड़ा आप लोग गेस कीजिए, प्राइसेस आप थोड़ा गेस कीजिए, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग थोड़ा गेस करना। मदुराई तो बोल लो, और একটা এটাই দিবি না, অন্য কালার দিয়ে মিক্স করে দে, যাতে দুজনেই দেখাবো, গন্ডগোল না হয় সেভাবে দিবি। এটা ভাঁজ করতে দিবি, পাগল হয়ে যাবে। चलिए फर्स्ट कलर मदुराई का मैं दिखा रही हूँ, आप लोग थोड़ा प्राइस गेस कीजिए, थोड़ा बहुत प्राइस गेस कीजिए। वाओ, लुक एट द कलर, बहुत बढ़िया कलर है। लाइव वैलेटे की काल के डेट ওটা আমি ভুল করে আমি 16 দিয়ে দিয়েছি, আমি পরে দেখলাম ওটা, এরা চেঞ্জ করিনি। আচ্ছা, দি রেড শাড়ি সিলভার বর্ডার শাড়ি, দি রেড শাড়িটা সিলভার বর্ডার শাড়ি যেটা দেখালে ওটা কি শাড়ি ছিল? मंगलगिरी ছিল, मंगलगिरी। হ্যাঁ मंगलगिरी ছিল। দেখো লুক एट द कलर, वेरी वेरी प्रिटी, वाइब्रेंट ऑरेंज टोन के साथ जाएगा पिंक। साड़ी का लुक देखिए एक बार। अभी थोड़ा प्राइस गेस कीजिए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी गेस नहीं कर रहे हो। प्राइस थोड़ा गेस कीजिए जब तक मैं पूरा साड़ी दिखा दूं।
दिस इज द पल्लू, पूरा जो प्योर आइटम है एकदम प्योर सिल्क मदुराई। जिन लोगों के पास है मदुराई उनको पता है कि फैब्रिक कितना अच्छा है सिल्क का। अभी ये वाला देखिए, दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी। ओके, मंगलगिरीटाओ देखियो दी है देखाबो। सी दिस इज द बीपी। ओके, थोड़ा प्राइस गेस करेंगे आप लोग, बताइए थोड़ा सा प्राइस गेस करेंगे कि हलो हास्टिश क्या कारण देखा ना, थोड़ा प्राइस गेस कीजिए क्या हो सकता है इसका प्राइस। 5K। তোমার যে অফ হোয়াইট ব্লাউজ পরেছো সেটা অ্যাভেলেবেল না, এটা ব্লাউজ না গো, এটা টপ রয়েছে। মাদুরাই তো আমার আছে, ও সেই শাড়ি সেই না না শাইনি, এই মাদুরাইটা তোমার নেই, তুমি নিয়েছো পিওর সিল্ক মাদুরাইটা। এটার প্রাইস একটু গেস করো। একজন বলেছে 5K, এটা উইদাউট সিল্ক মার্ক। উইদাউট সিল্ক মার্ক হওয়ারও কারণ আছে। তো এটার মানে প্রাইস তোমরা কি বলছো? একজন বলেছে 5K। এটা কি কটন না, এটা ব্লেন্ডেড রয়েছে, এটা ব্লেন্ডেড রয়েছে। প্রপার কটন হলে এত শাইন হবে না। এটা 5460 এরকম। তো তোমরা বলো 2500। শাইনটা দেখো, আই থিঙ্ক বোঝা যাচ্ছে এটা একটা রেশমের সাথে, কিন্তু মানে যদি 70% রেশম হয় তাহলে কিন্তু রেস্টটা রয়েছে কটন ব্লেন্ডে, ঠিক আছে? সুতরাং এই জন্য মানে এরকম একটা সিল্কি ফিনিশ তোমরা পাচ্ছ। যারা যারা গেস করেছো আমি আর বলছি না, আমি বলে দিচ্ছি প্রাইসটা অনলি 1950, তাই তো? প্রাইস ইজ অনলি 1950। কেউ বিলিভ করবে এটা 1950 প্রাইস? 1950 প্রাইস কেউ বিলিভ করবে এই শাড়িটা? দিস ইজ দ্য বিপি। ওকে, প্রাইস ইজ অনলি 1950। একটু বেশি রিয়াকশন চাই, একটু বেশি করে রিয়াকশন চাই। এটা তুই ফোল্ড করিস, ওইটা করতে পারবে বলে মনে হয় না। ओके, तुम नेक्स्ट खुलते থাকিए। नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये देखिए, नेक्स्ट कलर रहेगा ये बॉटल ग्रीन के साथ जाएगा मरून कलर। देखिए एक बार, बॉटल ग्रीन के साथ जाएगा मरून। हेयर स्टाइल बहुत मस्त लग रही है मैम, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू वर्षा मैम। যাই হোক, পিওর না হলেও দারুণই হবে তোমাদের শাড়ি, মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ শাইনি। একদম দারুণ কোয়ালিটি। যারা সিল্ক নিতে পারছো না, মনে হচ্ছে একটু পকেটে হেভি হচ্ছে, আমি বলবো একটা পিস এই শাড়িটা নিয়ে দেখো। মানে কম্পেয়ার ডেফিনেটলি হবে, সিল্কের একটা আলাদা ফিনিশ, আলাদা ওয়েট, এটাও কোনো অংশে কম না। আমি জানি না স্ক্রিনে কতটা ভালো লাগছে, বাট সামনাসামনি তো মানে মারাত্মক কালার, এক একটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালার। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, ये आपका पल्लू रहेगा एंड दिस इज द बीपी। ओके, ये आपका रहेगा बीपी। जब आप पूरा ऐसे बीपी के साथ आप पहनोगे ना, बहुत अच्छा लुक आएगा। इस साड़ी के साथ आप बीपी जब ऐसे बना के पहनोगे बहुत सुंदर लुक आएगा। 1950 इज द प्राइस। ओके, 1950 इज द प्राइस। ओके, नेक्स्ट। अरे ओके, देख চলো নেক্সটটা দেখাচ্ছি। তো সবাই একটু বেশি বেশি করে রিয়াকশন দাও, কোনো রিয়াকশন এখানে দেখতেই পাচ্ছি না। একটু বেশি বেশি করে রিয়াকশন, একটু কমেন্ট চাই। তো আর কি কি দেখতে চাইছো সেটাও একটু কমেন্ট সেকশনে বলতে থাকো। আজকে প্রচুর প্রচুর অপশনস দেখাবো। ঘিচা তাসার তাদের ফেভারিট, ঘিচা তাসারেরও প্রচুর অপশন দেখাবো। ঘিচা তাসার আমরা যেটা পরে রয়েছে এটারও প্রচুর অপশন দেখাবো, কিন্তু তার জন্য একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করতে হবে আর একটুখানি লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে হবে। একটু রিয়াকশন দেখতে পাচ্ছি না, একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও। এইটুকু তো আমাদের লাইফে তোমরা সব সময় করো, তো আজকে কেন পাচ্ছি না? চলো নেক্সট কালারটা দেখাই। তাহলে তো একবারে দেখে নিবি, ঠিক আছে? এই যে দুভাবে এইভাবে খুলে দিবি, দুটো ফোল্ড থাকবে। নেক্সট কালারটা দেখো, তোমার ব্লাউজটা তো হেভি। থ্যাংক ইউ শাইনি। চলো দেখে নাও, নেক্সটটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। এগুলো না একদম लुकটা পুরো পিওরের মতো লুক দেবে। একদম লুক जो है, ये जो इसका जो लुक है ना, एकदम प्योर जैसा लुक है एंड पूरा सॉफ्ट बॉडी हगिंग फैब्रिक। তোমাদের ব্লাউজ গুলো খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ দীপান্বিতা दी। मैम आपका ब्लाउज पैटर्न सुपर एंड लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक्स अ लॉट। আমার ব্লাউজটার প্রাইস আই থিঙ্ক এটা ছিল 3450, রাইট? 3450 না না 2850, 34 या 2850 মতো ছিল, ঠিক আছে? এখন তো এই ফ্যাব্রিকটা এই মোমেন্টে নেই, বাট যদি কেউ ডিজাইনটা পছন্দ করো তাহলে এই প্যাটার্নে ডিজাইনে বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দেখো দেখো কত রিয়াক্ট দিলাম। থ্যাংক ইউ তন্দ্রিমা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কাছেই পেয়ে যাবে রিপানিরা দি, বাট সেম হয়তো ফ্যাব্রিকটা পাবে না, ডিফারেন্ট ফ্যাব্রিকে পেয়ে যাবে। প্রাইস হবে তোমার 2850, 2650 ফ্যাব্রিকের উপর। এক্স্যাক্টলি, এই ফ্যাব্রিকটা এই মোমেন্টে অ্যাভেলেবেল নেই। অনেকদিন বাদে লাইভ দেখছি,
দিচ্ছি। ও অনেকদিন বাদে তোমাকেও লাইভে দেখতে পেলাম সায়ন, দেখে না ভীষণ সুন্দর একটা কালার। ये मस्टर्ड के साथ है ना, थोड़ा मरून है मस्टर्ड, हाँ पंपकिन, अच्छा सॉरी पंपकिन कलर के साथ रहेगा मरून का कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। देखिए इसका बॉर्डर मैं दिखा रही हूँ, ये जाएगा इसका बॉर्डर एकदम जो मदुराई है ना, प्योर मदुराई सिल्क, एकदम वही पूरा एकदम काम है। ये आपका रेशम के साथ जाएगा, इसका जो काम है बॉर्डर है ये रेशम के साथ रहेगा। एंड ऑल ओवर साड़ी में इस टाइप का छोटा छोटा वीविंग रहेगा। मैम ब्लाउज का कैसे होगा इसका? वर्षा मैम समझ में नहीं आया आपका कमेंट, फिर से बताइए। अनेक लाफ दीजिए, थैंक यू उमा दी, थैंक्स अ लॉट। देखिए ये जाएगा कलर पंपकिन कलर एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये जाएगा आपका पल्लू। देखिए ये सभी काम जो प्योर सिल्क मादुराई होता है उसमें जरी में रहता है, ये आपका रेशम के साथ रहेगा, ठीक है। एंड ये जाएगा इसका बीबी पोर्शन। प्राइस रहेगा ओनली 1950। ये सब साड़ी ना मतलब शादी के ओकेजन में हम लोग की सुबह पे बहुत सारा रिचुअल्स रहता है, उसमें आप लोग पहन सकते हो। আমি কাছেই থাকি, তোমাদের বুটিকে একদিন অবশ্যই যাব। কোন দিন বন্ধ থাকে আর কোন সময় ওপেন থাকে? শুধু মানডেতে ক্লোজ থাকে, বাকি এভরিডে ওপেন 11:30 থেকে রাত 9টা অবধি ওপেন থাকে, ঠিক আছে। চলো প্রাইস ইজ ওনলি 1950। নেক্সট কালারটা যাচ্ছে পার্পেলের সাথে ব্লু, ইঙ্ক ব্লু, ভীষণ সুন্দর। পার্পেলের সাথে যাচ্ছে ইঙ্ক ব্লু, ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন। জাস্ট দেখো প্রত্যেকটা কালার ভীষণ ইউনিক। কেমন লাগছে বলো তোমাদের আজকের কালেকশন? এরপরে কি দেখবে সেটাও অবশ্যই মেনশন করো। ঘিজা তাসাদ দেখবে নাকি কটন মাদুরাই দেখবে নাকি গটি বর্ডার কাঞ্জিভারম, কি দেখবে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট সেक्शन में मैसेज करते থেকো, कमेंट करते থেকো। ब्लाउज का बैक नेक कैसा होगा एंड फैब्रिक है? फैब्रिक आपका क्रेप है मैम, क्रेप सिल्क के ऊपर है। एंड बैक का ठीक है, बैक बहुत ही डीप है, मैं दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। पहले ये वाला साड़ी दिखा दूं देन बैक दिखा दूंगी। कलर देखिए कितना सुंदर ब्राइट सा कलर है, দারুন দারুন অ্যাজ ইউজুয়াল। থ্যাংক ইউ শাইনি, থ্যাঙ্কস আ লট। তুমি তো সবসময় আমাদের লাইভে থাকো, সুন্দর ইন্টারাক্ট করো, খুব ভালো লাগে। কাঞ্জিভারম দেখিও একদম সুস্মিতা ম্যাম, কাঞ্জিভারম দেখাবো। টিস্যু কাঞ্জিভারম বলছেন নাকি গट्टी বর্ডার কাঞ্জিভারম? দেখাবো, गट्टी বর্ডার কাঞ্জিভারম ডেফিনেটলি দেখাবো, ঠিক আছে। দেখে নাও কালার কম্বিনেশনটা, দেখো কি সুন্দর কালারটা, ব্রাইট একটা কালার। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ब्लाउज पीस रहेगा कंट्रास्ट में। ये सब साड़ी ना जब ग्लास स्लीव्स ब्लाउज पहन के हम लोग लाइव में पहन के आएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि लुक कैसा सुंदर आता है। देखिए 1950 बजट में, मतलब प्राइस में ये वाला साड़ी एकदम। शो सम फैंसी ब्लाउज? यस मैम, डेफिनेटली विल शो। मीनाक्षी मैम दिखा देंगे। प्राइस इज 1950, प्राइस इज 1950। नेक्स्ट कलर এটা কি কালার বল? এটা অরেঞ্জের সাথে এটা হচ্ছে রোজ পিঙ্ক কালার। অরেঞ্জের সাথে যাচ্ছে রোজ পিঙ্ক কালার, ওকে। অরেঞ্জের সাথে যাচ্ছে রোজ পিঙ্ক। খিচাও দেখাবো মধুরিমা দি, খিচাও দেখাবো। অরেঞ্জের সাথে যাচ্ছে একটা রোজ পিঙ্ক কালার, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। কেমন লাগছে কালার গুলো? খুব ব্রাইট না, বেশ মানে ইউনিক একটা লুক তোমরা এগুলো প্রত্যেকটার সাথে ক্রিয়েট করতে পারবে। প্রাইস রেঞ্জ যাবে এগুলোর ओनली 1950। प्राइस इज 1950। फैब्रिक इस रेशम एंड कॉटन इसका मिक्स है, बहुत ही सॉफ्ट एंड बॉडी हगिंग फैब्रिक है। मैं फैब्रिक थोड़ा क्लोजली दिखाऊंगी, एकदम पूरा कॉटन नहीं है जो हम लोग कॉटन पहनते हैं, ये थोड़ा मिक्स्ड है इसलिए इसका शाइन थोड़ा अलग है। एंड दिस इज द बॉर्डर, जो मदुराई का बॉर्डर है एग्जैक्टली सेम बॉर्डर के साथ रहेगा। ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये पूरा रानी कलर के साथ रहेगी इसकी बीपी। कॉन्ट्रास्ट देखिए सभी साड़ी का बहुत सुंदर सुंदर कॉन्ट्रास्ट है। एंड द प्राइस रेंज इज ओनली 1950। ওই কালারটা আমি দেখিনি, পরে কালারটা তুই দেখা। আবার ডবল খুলে একটা খুলে দিই দে, ডবল ভরবি, ওটা এদিকে ছাড়। নেক্সটটা দেখো, এই কালারটা একদম ইউনিক একটা কালার।
গ্রিন কালারের সাথে কম্বিনেশন যাচ্ছে। প্রাইস ম্যাম, प्राइस इज 1950, प्राइस इज 1950, प्राइस रहेगा 1950। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा कॉन्ट्रास्ट ग्रीन कलर के साथ, ठीक है। प्राइस इज 1950, 1950। প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। জাস্ট লাইভটা দেখে নাও ভালো করে, এই সেটটা দেখে নিয়ে বুকিং করো আর কনফার্ম হয়ে অবশ্যই এসএস দিও, হোল্ড করো না। যারা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ কনফার্ম তারাই এসএস দিও, যারা একটু কনফিউজ হচ্ছ পুরো লাইভটা দেখে নিয়ে স্ক্রিনশট পাঠিও, ঠিক আছে। প্রাইস ইজ 1950, ওকে। চলো নেক্সট কালারটা দেখে নাও। নেক্সট কালার যেটা আবার ডাবল খুলে ফেলেছিস, আরে ও ভাঁজ করতে কষ্ট হবে না, ওর ফোল্ড করতে পারবে না সব খুলে গেলে। আরে এই দুটো পল্লা ভুলবি। চলিয়ে নেক্সট, এভাবে দিস না, আমি এত ঘোরাতে পারবো না, এত লম্বা, এদিক করে দিবি, আমার আঁচল এদিকে পড়বে তো। चलिए नेक्स्ट कलर दिखा देती हूँ। ये आपका रहेगा अनदर ब्यूटीफुल हॉट पिंक के साथ ग्रीन, ठीक है। हॉट पिंक के साथ जाएगा ग्रीन कलर, बहुत सुंदर खूबसूरत कलर है, एकदम ब्राइट कलर है। अगर किसी को ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं, सुबह की ओकेशन है या फिर थोड़ा सा डीप कलर आप पहनना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस कलर, बहुत अच्छा लगेगा। एंड फैब्रिक बहुत बढ़िया है, इतनी अश्योरिटी तो मैं दे ही सकती हूँ आप लोगों को। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। ऐसे पूरा लीफ ग्रीन पे आएगा बीपी। जब पहनोगे पूरा ब्लाउज बना के तो लुक ये आएगा। हेयर कट इज वेरी मच सूटेड टू योर पर्सनैलिटी एंड लुक्स। थैंक यू सो मच सिमी मैम। मसलिन दिखाओ, मसलिन ये मोमेंट है नहीं मैम। सी दिस इज द बीपी पोर्शन। अब जब अच्छे से आप लोग बनाओगे तो लुक बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस इज ओनली 1950। 1950 আমি এতগুলো সুন্দর সুন্দর কালার দেখালাম, যার যেটা ভালো লাগবে নেবে। নেক্সট কালার যাচ্ছে একটা ভীষণ সুন্দর এন্ড মোস্ট ডিমান্ডিং কালার। জাস্ট কালারটা দেখো, এটা আই থিঙ্ক আমরা পিওরে, এটা মনে হয় শাইনি নিয়েছে লাস্টে না। ये वाला कलर পিওর মে শাইনি অরেঞ্জ নিয়েছে, ও তোর এখানে লেটে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ এইটা অরেঞ্জটার কথা বললাম। তোমার হেয়ার কালারটা আমি তো সেটা দেখিনি, আমি ওই পিকচার দেখিয়েছিলাম, তো ওই কাছাকাছি যেটা মিলছিল করে দিয়েছে। सी दिस इज द पीस। ये वाला कलर जो प्योर होता है, प्योर मदुराई सिल्क में बहुत डिमांड था, तो अभी ये आया है ऐसे मिक्स्ड में, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला कलर। जिनके पास है प्लीज कमेंट करना, अगर आप लोग देख रहे हो तो। बहुत ब्राइट कलर है एंड इसके साथ जो कॉम्बिनेशन जा रहा है ना आपका, वो वायलेट है, डुअल टोन वायलेट है। दिस इज द बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका पल्लू, ओके। दिस इज द पल्लू पोर्शन। बीपी रहेगा ऐसे, दिस इज द बीपी। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা নিয়েছি শাড়িটা, জাস্ট হ্যাঁ আমি সেটাই বললাম, তোমার নামটাই আমার মনে এলো। सी दिस इज द बीपी। बीपी मैंने उल्टा पकड़ा है, ये आपका बीपी का बॉर्डर रहेगा। 1950, ओके। 1950 इज द प्राइस। ভীষণ সুন্দর, সবকটা কালার দেখিয়ে দিয়েছি, যেটা ভালো লাগছে নিয়ে নাও। মনে পড়লেই আনন্দ লাগে ভীষণ যে ওটা আমার আছে, ওটা ভীষণ ডিমান্ডিং, মানে এই কালারটা সিল্কে মানে দারুণ দারুণ ডিমান্ড ছিল, আবার এটা এসছে। যে পাউনি মনে করছো এই কালারের আমার কাছে কিছু নেই, डेफिनेटली ट्राई करो। प्राइस खूब रिजनेबल, क्वालिटी वाइज किंतु प्राइसটা অসাধারণ। अभी आप लोग बताइए क्या दिखाए, घीचा दिखाए। जो साड़ी मैंने पहनी है दिस इज घीचा कसर विथ सिल्क मार्क, ये वाले दिखाए या फिर दूसरा कुछ आइटम दिखाए। गट्टी बॉर्डर कांजीवरम, कॉटन मंगलगिरी, क्या देखना चाहते हो आप लोग प्लीज प्लीज मेंशन करना, उस हिसाब से ही हम दिखाएंगे। जब तब तक मैं ये वाला साड़ी दिखा दूं। आई होप सबको घीचा अच्छा लगेगा, क्योंकि घीचा का जो क्रेज है ना वो कभी भी कम नहीं होता। जब भी घीचा दिखाती हूँ सबको एक ना एक पीस अच्छा लगी जाता है। दिस इज द फर्स्ट कलर जो मैंने पहना है। दी পিছনের येलो ব্লাউজ গুলো দেখাও, একটু দেখাবো শাশ্বতী দি। আজকে ব্লাউজেসের আমি 3 থেকে 4টে কালার আজকে দেখাবো, যত যত প্যাটার্ন হয়। মানে দেখানো হয়ে গেছে তো, আচ্ছা। কটন মঙ্গলগিরি, আচ্ছা একটা ভোট এসছে কটন মঙ্গলগিরি। আচ্ছা একটু কমেন্টে একটু পিন পোস্টে লাইক করো, একটুও দেখতে পাচ্ছি না। গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারম, কাঞ্জিভারম
আচ্ছা একটু কমেন্ট চাই, একটু রিয়াকশন চাই, কোথায় মানে যারা যারা শাড়ি লাভার রয়েছো তারা কোথায়, একটুখানি দেখতে চাই তাদেরকে লাইভে, দেন আমাদেরও একটু ভালো লাগবে। এত এত कलेक्शन दिखाची। एंड जो भी आज हमारा लाइव फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, प्लीज मेंशन योर सिटी नेम कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं हमारा कलेक्शन लेके। পিওর মঙ্গলগিরি কটন। আচ্ছা একটা কমেন্ট উড়ে গেল, গজ্জি কাঞ্জিভারম তোমারটা দেন মঙ্গলগিরি। আচ্ছা মানে এত এত ভোট, থ্যাংক ইউ শাইনি। তাহলে কোনটা দেখাবো, গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারম, ঘিচা না মঙ্গলগিরি? আমি তিনটে ধরছি, তোমরা বলো এবার কি দেখবে, কোনটা দেখবে। একটা আমি পরে রয়েছি, আমার লেফট হ্যান্ডে রয়েছে কটন মঙ্গলগিরি, রাইট হ্যান্ডে রয়েছে গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারম, যেটার অসাধারণ কিছু কালার রয়েছে। এন্ড আফটার সো লং এতগুলো কালার রিস্টক করতে পেরেছি। তো তোমাদের উপর ছাড়লাম, তোমরা যেটা দেখতে চাইছো সেটাই দেখাবো। বাট আজকে কি ভিউয়ার্সটা একটু 70 থেকে একটু স্টিক করবে, তোমাদের থেকে এটাই রিকোয়েস্ট, একটুখানি স্টে করো আর কানেক্ট করাও যারা শাড়ি পরতে পছন্দ করে। গাট্টি কাঞ্জিভারম পার্টি ওয়্যার, আমি মুম্বাই থেকে দেখছি। আজকে ফার্স্ট টাইম দেখছেন ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। তোমারটা ঘিচা, হ্যাঁ আমারটা ঘিচা পার্টি ওয়্যার, গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারম, গাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারম বেশি ভোট, তোমারটা দেন মঙ্গলগিরি। কি দেখাবো হ্যাঁ আমি কনফিউজ হয়ে গেছি। শাড়িটা দেখো, এটা কিন্তু কটনে রয়েছে, সিলভার কটন মঙ্গলগিরি, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা কাঞ্জিভারমের না আমি বেশি বোর্ড দেখতে পাচ্ছি, তো আমি আর টাইম ওয়েস্ট করছি না, আমি চলে যাচ্ছি এবার গাট্টি বর্ডারে কাঞ্জিভারম। ভাঁজগুলো খোলার আগে पहले मैं दिखा देती हूँ क्या क्या कलर्स है, बहुत सारे कलर्स है। मैं कुछ कलर से शुरुआत करती हूँ, आप कौन सा बता देना हमको ओपन करना है। घीचा दिखाएंगे मैम। आमी बेलघरियाते थाकी, তোমার ভীষণ স্ট্যান্ডার্ড নেওয়ার ইচ্ছে রইলো, মানে কোনো টাইপও হয়েছে মনে হয়, বুঝতে পারছি না। ঘিচা ফার্স্ট, সেকেন্ড মঙ্গলগিরি। আচ্ছা দেবিকা দেখাবো কাঞ্জিভারম। চলো স্টার্ট করছি। থ্যাংক ইউ 71 পিপল আর ওয়াচিং। একটু থেকো, প্রচুর অপশন দেখাবো। फर्स्ट कलर इट्स अ ब्यूटिफुल मरून कलर। देखिए मैं पहले कलर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सब ओपन करके दिखाऊंगी। मंगलगिरी, गट्टी बॉर्डर, कांजीवरम दिखाऊंगी। देविका তোমাকে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। বটল গ্রিন রিস্টক হয়েছে, বটল গ্রিন ছিল না, বটল গ্রিন। নেক্সট কালার হচ্ছে ব্ল্যাক, মাই ফেভারিট কালার, বিউটিফুল ব্ল্যাক, গट्टी বর্ডার কাঞ্জিভারমে। নেক্সট একদম নতুন শেড ব্ল্যাক চেরি, একদম নিউ, এর আগে দেখাইনি। ব্ল্যাক চেরি, প্রাইস বলে দিচ্ছি, তোমারটা কি শাড়ি, আমারটা ঘিচা কটন মঙ্গলগিরি দেখাবো। হ্যালো তপতি ম্যাম, এগুলোর প্রাইস 5850। See, this is black cherry first time তোমার কালেকশন। আচ্ছা থ্যাংক ইউ রুনা ম্যাম, তখন মেবি বুঝতে পারিনি কমেন্টটা। পেছনের ব্ল্যাক স্ট্রাইপ শাড়িটা দেখাবো। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি গো, কত দাম? আমার শাড়িটা ঘিচাতা স্যার, প্রাইস 3250। দিস ইজ ব্ল্যাক চেরি কালার। এইটা তো তোমরা সবাই জানো, এটা আমার নিজেরই রয়েছে, একদম মানে কি বলবো হোয়াইট কালার, দারুণ লাগবে দেখতে, মানে ভীষণ ভীষণ সুন্দর। যারা হোয়াইট পছন্দ করো তাদের খুব ভালো লাগবে। প্রাইস যাচ্ছে 5850। বিউটিফুল ব্লু, আমি জানি না এই শেডটা কতটা বোঝা যাচ্ছে। দ্য কালার টোन इज रॉयल ब्लू एंड रॉयल ब्लू के साथ जो उजाला ब्लू कलर है ना, उसका डुअल टोन है। अभी आपको कलर शिफ्टिंग समझ में आएगा। ওকে ये आपका रहेगा কালার। তোমার হেয়ারটা কি কালার করেছো গো, বিউটিফুল লাগছে। থ্যাংক ইউ সুমনাদি। কালার আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম, মানে অ্যাজ ইট ইজ করে দিয়েছে ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, পিস্তা কালার, ভীষণ প্রিটি, একদম নতুন এটা দেখাচ্ছি, পিস্তা কালার। আচ্ছা আর ওগুলো দেখিয়ে বলতে এতগুলো কালার আছে, सेम कलर गुलो नामा तो और भी है। अभी बताइए कौन सा ओपन करूं, कौन सा वाला ओपन करूं, आप लोग बताइए। और भी है, मैं दिखा रही हूँ, एकदम बंच है पूरा सेगमेंट, इधर पे जो भी है पूरा सेगमेंट मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये आपका जाएगा ऐसे, पूरा ऐसे। ये है आपका डबल कलर पे, बॉर्डर डिफरेंट आएगा। ये एक है, नेक्स्ट है पर्पल के साथ ब्लू, सॉरी वायलेट के साथ ब्लू। स्लीक बॉर्डर शाड़ी হবে पिस्ता, ओके पिस्ता कलर। अच्छा नेक्स्ट कलर इज रेड एंड ग्रीन।
नामिए नामिए नामाते था। रेड के साथ ग्रीन, देखाबो ओरगुलो देखाबो। ब्लैक चेरी कलर से ओपन करना जरूर मैम, सभी कलर ओपन करके दिखा देंगे। रॉयल ब्लू के साथ हॉट पिंक, एमराल्ड ग्रीन ऑल आर 5850। एमराल्ड ग्रीन আছে, एमराल्ड ग्रीनও রয়েছে। नेक्स्ट कलर इज बॉटल ग्रीन विथ रेड, बॉटल ग्रीन विथ रेड। ओके, पिछले दिन ना कोई मांग रहे थे बॉटल ग्रीन के साथ रेड। ये एक है ब्रॉन्ज के साथ रेड। बहुत सारे कलर है, कितना बोलोगे उतना दिखा पाएंगे। পেস্তা আরেকবার রিপিট করবে, দেখাবো ম্যাম, কিচ্ছু দেখাইনি এখন, আমি জাস্ট কালার গুলো দেখাচ্ছিলাম। ओके, नेक्स्ट कलर इज रॉयल ब्लू के साथ रेड, व्हाइट एंड रेड देखाबो। बेबी पिंक আছে, बेबी पिंक नहीं मैम। ओके, ये एकदम नया कलर है। दिस इज डीपर वायलेट विथ ब्लूइश टिंट विथ ऐसे रॉयल ब्लू एंड वायलेट के साथ कॉम्बिनेशन जाएगा। व्हाइट रेड দেখাবো সব কালার দেখাবো। এগুলো বাই কালারে ছিল, এবার দেখাচ্ছি কিছু प्लेन कलर्स। ओके, ये आपका स्टील के साथ रेड, नेक्स्ट कलर इज व्हाइट एंड रेड, नेक्स्ट कलर इज व्हाइट एंड रेड, বিউটিফুল ডুয়াল টোন পিঙ্ক। একটা অনেক বড় কমেন্ট একটু পড়। ব্লাউজ গুলো পেয়ে জাস্ট স্পেলবাউন্ড, কাউকে না দেখে কিভাবে এতটা ভালো বানানো যায় গো। শাড়ি ব্লাউজ সব জাস্ট অসাধারণ। আর দেবলিনা তোমার ভয়েস মেসেজটা পড়ে আমাদের ব্ল্যাকের সাথে ব্লু দিসনি দে, যে তুমি কি বলবে, কি রিপ্লাই দেবে সেটাই তো বুঝতে পারি না। মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ যে তোমার এত ভালো লেগেছে আমাদের ব্লাউজ আর শাড়িগুলো। নিয়ন গ্রিন উইথ রানী হবে না, নিয়ন গ্রিন উইথ রানী এটাতে মনে হয় নেই, অনেকগুলো কালার্স রয়েছে ম্যাম। আমি হ্যাঁ আমাদের শাড়িগুলো দেখাবো। নিয়ন গ্রিন রানী নেই। কি শাড়ি পূজা ম্যাম? এগুলো পিওর গट्टी বর্ডার কাঞ্জিভারম, প্রাইসেস 5850 উইথ সিল্ক মার্ক। চলিয়ে ये और एक कलर है। তোমার শাড়িটা দারুন দেখাবো সুস্মিতা ম্যাম, আমার শাড়িটাও দেখাবো। সি না, এটা ব্ল্যাক এর সাথে ব্লু, আরেকটা ব্ল্যাক ছিল ওই जो ना। सी दिस इज ब्लैक के साथ ब्लू एंड ये प्लास्टिक गुलो फटाफट गुछिए फेल, फटाफट। एंड ये जाएगा इसका पीकॉक ब्लू कलर। ओके, चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ अभी। और भी है, रुकी, और भी है। ब्लैक के साथ पिंक, ब्लैक के साथ पिंक, नेक्स्ट कलर इज क्रॉस स्टोन कलर है ये वाला। देखिए कितना दिखा, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए ये शेड आ रहा है क्या आप लोग? देखिए पिंक के साथ ऑरेंज का डुअल टोन है। ये एक जाएगा ब्लैक के साथ वायलेट, ब्लैक के साथ वायलेट। ठीक है, सब ओपन करके दिखाएंगे। मैं बस पहले कलर ऑप्शन दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को कौन सा लेना है। होता है ना कि एसेस दे दिया, अभी कुछ अलग पसंद आ रहा है, तो आप लोग देख के चूज करके बुकिंग करना। ओके, मस्टर्ड के साथ गादवाल साड़ी मैम, गादवाल साड़ी आज शोकेस नहीं करेंगे, मस्टर्ड के साथ रेड। आज कांजीवरम भी शोकेस करेंगे, गादवाल कल परसों शोकेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज এটা কোথায় ছিল? ओ ब्यूटिफुल नियॉन ग्रीन। अभी किसी ने बोला ना नियॉन ग्रीन, हमने बोला नहीं है, लेकिन देखा मिल गया। सो दिस इज द नियॉन ग्रीन वन, वेरी प्रिटी एंड एकदम नया कलर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर इज दिस वन। ये आपका जाएगा इंक ब्लू। ঠিক আছে, মনে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার ইউনিট থেকে লাইভ হচ্ছে, এত কালার্স কালেকশন, প্রচুর কালার্স, আমরা নিজেরাই ভুলে গেছি এখানে এত কালার্स ছিল আমাদের কাছে। सो अभी स्टार्ट करूँ, थोड़ा कलर्स बताइए। इतने कलर्स मैंने दिखा दिए, मैं खुद भूल गई कितने दिखाए हैं। अभी बताइए कौन से ओपन करूँ? सभी दिखाएंगे ओपन करके, लेकिन स्टार्ट कौन से साड़ी से करूँ प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तब तक मैं मेरे पसंद की ये वाला कलर ओपन करके दिखा देती हूँ। प्राइस है सेम 5850, হাফ হাফ করে রাখ তাহলে পড়বে না। 5850। ठीक है, चलिए फर्स्ट कलर इज दिस वन। ওকে, ডুয়াল টোনটা পেস্তা সব দেখাবো, ব্ল্যাক চেরি কালার সব দেখাবো ম্যাম, রেড পিঙ্কটা সব দেখাবো, সবাই শুধু একটু কমেন্ট করতে থাকো। অরেঞ্জ সে অরেঞ্জ ব্ল্যাক চেরি, ইউ আর লুকিং সো বিউটিফুল এন্ড অলসো হিয়ার। থ্যাংক ইউ সোহিনী ম্যাম। নিয়নটা প্লিজ সব দেখাবো, তোমাদের একটু থাকতে হবে। মাস্টার্ড ইয়েলো দেখাবো, মাস্টার্ড ব্লু, মাস্টার্ড ইয়েলো, ব্ল্যাক চেরি, পেস্তা গ্রিন, নিয়ন গ্রিন গুলো সব করে দেখাবো। সব দেখাও, বাট
আগে ওগুলো দেখাবো। ফার্স্ট কালার ইজ আ বিউটিফুল ইঙ্ক ব্লু। ফার্স্ট কালার ইজ ইঙ্ক ব্লু, জাস্ট লুক এট দ্য শেড। অরেঞ্জ রানী দেখাবো ম্যাম, খুব সুন্দর শাড়িগুলো। থ্যাংক ইউ মৌসুমি ম্যাম। সি this is the first color, just look at the shade. Only 5850, 5850. This is the pallu portion of the sari, this is the BP portion. Neon green দেখাবো, mustard yellow দেখাবো। থ্যাংক ইউ যারা বলছো, আমি সব দেখাবো। কটন গাদোয়াল আছে, গঙ্গা যমুনা পার, কটন গাদোয়াল গঙ্গা যমুনা পার আছে। This is the BP, price is only 5850, 5850 is the price, okay? ঠিক আছে, অমনি ফট করে নিয়ে তুই পিসটা দেখাবি, ফট করে নেওয়া কি আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো নেক্সটটা দেখাই। এটা করতে পারবি, ঢোকাবি। নিয়ন, নেক্সট ওয়ান নিয়ন। দারুন শাড়িগুলো। থ্যাংক ইউ সীমা ম্যাম। সবাই কমেন্ট করতে থাকো, যেরকম বেশি বেশি করে কমেন্ট আসছিল, বেশি বেশি করে রিয়াকশন আসছিল, করতে থাকো। প্রত্যেকটা কালার একটা একটা করে দেখিয়ে দেবো। পার্পল ভায়োলেট দেখেও সুস্মিতা ম্যাম, পার্পল ভায়োলেট মেবি আছে, দেখিয়ে দেবো। যে কটা যা যা কালার্স দেখিয়েছি সব কটা কালার্স দেখিয়ে দেবো। ওকে, নিয়ন গ্রিন কালার। ওকে, नियॉन ग्रीन कलर, प्राइस इज 5850। दिस इज द पल्लू पोर्शन। पूरा पल्लू पे आपका जरी का काम मिलेगा। চোখটা চোখ ফোক ঝলসে গেল মাগো। এই শাড়িগুলো 2 পার্টে অ্যাভেলেবেল হবে না পূজা ম্যাম। 6K আপ সমস্ত আমাদের ইএমআই অপশন রয়েছে, বিলো 6K ইএমআই অপশন নেই। भीषण सुंदर एंड ऑल ओवर साड़ी में आपका छोटा छोटा करके ये जरी का बूटा रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग। प्राइस इज 5850, प्राइस इज 5850। नेक्स्ट कलर एक दिखाती हूँ, और एक कलर ब्लैक पिंक। नेक्स्ट कलर इज ब्लैक पिंक, प्राइस इज 5850। পিওর গट्टी বর্ডার কাঞ্জিভারাম উইথ সিল্ক মার্ক, ব্ল্যাক পিঙ্ক। নিয়নটা তোমাকে খুব ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আপনাদেরকেও ভালো লাগবে। প্রত্যেকটা কালার সবার জন্য, এমন কোনো ব্যাপার নেই যে শুধু পার্টিকুলার কোনো এইচকেই ভালো লাগবে, সবাইকে ভালো লাগবে। ব্ল্যাক পিঙ্ক, এটাও ভীষণ সুন্দর ট্রেন্ডি কালার। ब्लैक पिंक के साथ रहेगा प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम। एंड दिस इज द पल्ला, ब्लाउज पीस रहेगा पूरा कंट्रास्ट पिंक के साथ। ये जाएगा आपका बीपी पोर्शन। प्राइस इज 5850। ऑल ओवर साड़ी में छोटा छोटा करके पूरा बूटा वर्क मिलेगा। नेक्स्ट कलर एक ब्लू एंड रेड। रॉयल ब्लू के साथ रहेगा रेड। প্রত্যেকটা কালার প্রচন্ড ভাইব্রেন্ট, প্রচন্ড মানে গ্লসি কালার গুলো, খুব মানে ভীষণ ভালো লাগে, খুব ব্রাইট লুক দেবে প্রত্যেকটা কালার। শাড়িগুলো খুব প্রিটি। থ্যাংক ইউ দেবিকা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখো ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা কালার। रॉयल ब्लू के साथ रहेगा आपका रेड, रॉयल ब्लू के साथ रहेगा आपका रेड का कॉन्ट्रास्ट। ओके, दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा रेड कलर के साथ। प्राइस इज 5850, 5850। नेक्स्ट कलर एक थोड़ा सटल कलर दिखाती हूँ। येलो कलर भी कोई बोल रहा था तो येलो कलर दिखा देती हूँ। मस्टर्ड के साथ रेड, मस्टर्ड के साथ रेड। মাস্টার্ড কে সাথ রেড। ঘিচা এন্ড কটন মঙ্গলগিরি না দেখিয়ে যাবে না আজকে? না না, দেখাবো দেখাবো, ঘিচাও দেখাবো, কটন মঙ্গলগিরিও দেখাবো, দুটোই দেখাবো। ঘিচা কটন মঙ্গলগিরি দুটোই দেখাবো। मस्टर्ड येलो के साथ रहेगा रेड कलर। दिस इज द पल्ला पोर्शन, ब्लाउज पीस रहेगा आपका कंट्रास्ट रेड कलर के साथ। गट्टी बॉर्डर कांजीवरम विथ सिल्क मार्क। प्राइस इज 5850। कोई भी इस गट्टी बॉर्डर कांजीवरम में ईएमआई ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्राइस इज 5850। হ্যালো, লেট হয়ে গেল। আমি ভাবলাম 4টেতে লাইভ, না না 4টেতে নয় 3টে লাইভ ছিল। নোটিফিকেশনস পেজে দেওয়া ছিল, হয়তো অনেকের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না। থ্যাংক ইউ মিনতি ম্যাম, ভীষণ সুন্দর।
प्राइस इज 5850। चलो नेक्स्ट कलर दिखाने वाली हूँ, ये वाला कलर, दिस इज पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू कलर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दिखाना। ब्यूटीफुल कलर है ये। हमेशा कोई भी साड़ी पे आप इसको पहनो, सभी कोई भी साड़ी पे ये वाला कलर अच्छा लगता है। एंड ऐसे गट्टी बॉर्डर के ऊपर अगर पूरा प्लेन टू प्लेन हो तो और भी बढ़िया है। चलिए दिस इज द शेड। प्राइस इज ओनली 5850। कोई भी EMI ऑप्शन इस पे अवेलेबल नहीं है। आज के मैम बोलले আমাকে दी तो के लिखिए। अरे हो ही जाए कथा बोलते बोलते। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी। ओके, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 5850। ओके, 5850। নিয়ন কালারটা পূজোর পর পাবো, পেতেও পারো নাও পেতে পারো, নট শিওর, মানে হয়েও যেতে পারে। दिस इज पीकॉक ब्लू। ठीक है, सेकेंड कलर जो मैं दिखा रही हूँ, लाइट पिस्ता कलर। हेलो वानी मैम, दिस इज द लाइट पिस्ता कलर। प्राइस इज सेम 5850। फोल्ड করতে থাক পরেরটা, ওটা আমি তুলে নিতে পারবো। সমর্পিতা তোকে আজ বারবি চল বাবা, তাহলে কোথাকার মিশর বারবি নাকি? সুন্দর কালার এইটা, হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর মিনতি দি। চলো দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। ওকে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর লাগবে এই কালারটা পরলে পরে। যারা একদম सटल कलर चाइছো, जिन लोगों को सटल कलर अच्छा लगता है ना, डेफिनेटली ये वाला देख सकते हो। और गट्टी बॉर्डर में ना कुछ कुछ कलर बहुत कम आता है, जैसे एक हम लोगों ने दिखाया है नियॉन ग्रीन कलर, मैंने बहुत कम देखा है वो वाला कलर। एंड ये सब कलर बहुत रेयर आता है, एकदम लाइक अवेलेबल नहीं होता है। कुछ कुछ लाइक जो लॉट होता है उसमें आता है, कुछ कुछ पे नहीं होता है। व्हाइट कलर ऐसे जो एकदम व्हाइट एक हमने दिखाया है, जो मैंने खुद लिया है अपने लिए, ये सब कलर बहुत कम आता है। प्राइस इज ओनली 5850। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी पोर्शन। ননদের বিয়ে আছে সামনে, শাড়ি নিতে হবে একদম একদম। অনন্যাদি চলে এসো। সি দিস ইজ দ্য পিস। প্রাইস ইজ ओनली 5850। আরবানিকের কোনটাই এটা বলছো? না না, জারা। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, ये वाला कलर भी अनकॉमन कलर है, आप लोग देख लेना। कांजीवरम में ये सब कलर बहुत कम मिलता है। थैंक यू मिनती दी, तुम्हें की নিউ হেয়ার কালার করিয়েছো দিদি। হ্যাঁ রূপাদি, থ্যাংক ইউ মিনতি দিদি হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করার জন্য। একটু সবাই বেশি বেশি কমেন্ট করো আর একটু তাদেরকে ট্যাগ করো যারা এই ধরনের শাড়ি পরতে পছন্দ করে, তাহলে তাদের কাছেও আমরা পৌঁছাতে পারবো এন্ড এই শাড়িগুলো তাদের ওয়ার্ড্রপেও পৌঁছাতে পারবে। বুঝলে? হ্যাঁ বুঝেছি, বললাম তো, তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছো বুঝেছি, আমি বললাম সেটা তোমাকে বললাম বাকিটা। সি দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক চেরি ওয়ান। ভীষণ সুন্দর, যারা দেখতে চাইছিলে ব্ল্যাক চেরি কালারটা দেখে নাও। এখন খুব এটা মানে খুব ট্রেন্ডিং এ রয়েছে এই কালারটা। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी पोर्शन। ये आपका रहेगा बीपी। ओके, তুমি যেটা পরে আছো ওটা কি শাড়ি? ঘিচা তাসের পরে আছি ম্যাম। ম্যাম মেরা শাড়ি ডিসপ্যাচ हो गया। रंजू मैम डिस्पैच হয়ে গেছে? হ্যাঁ ডিসপ্যাচ हो गया ম্যাম। এটা কি কালার গো? কালার তো নাম জানি না ডিয়ার, মানে দেখিয়ে দিয়েছি, করে দিয়েছে। খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে আজকে। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা मैम। सी दिस इज द ब्लैक चेरी कलर। 5850 इज द प्राइस। दिस इज द लुक, आप लोग जब पहनोगे बहुत बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट मैं एक बहुत अनकॉमन सा कलर दिखा रही हूँ, देखिए एक लाइक ग्रीनिश ब्रॉन्ज काइंड ऑफ कलर है, रेड के साथ है। सामने ही एकदम মানে বাংলায় বলছি, সামনেই রয়েছে জামাই ষষ্ঠী। শাশুড়ি মাকে যদি গিফট করতে চাইছো বা মাকে গিফট করতে চাইছো, ডেফিনেটলি কিন্তু এই শাড়িটা দেখতে পারো, খুব ভালো লাগবে। এই কালারটা যে কোনো এজে মানায়। আমার মনে হয় একটু এজেড পার্সনরা ডিপ কালার পরে না, এই ধরনের কালার বেশি প্রেফার করে, তাদেরকে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। আর প্রাইসটাও একদম সাধ্যের মধ্যে 5850। তুমি পরে থাকা শাড়িটার প্রাইস কত? 3250। वानी मैम यस दिस इज प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम विथ सिल्क मार्क। प्राइस है 5850।
5850. This is the pallu portion of the साड़ी. This is the BP portion. ठीक है, आप लोग हमारा पेज देख लेना, कितने सालों से हम बेच रहे हैं गट्टी बॉर्डर एंड कितने पीसेस ऑलरेडी बेच चुके हैं. बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है एंड ऑफ कोर्स दीज आर प्योर. प्राइस बढ़ जाएगा तब भी प्योर होगा ऐसी बात नहीं है. डिपेंड करता है किसका कैसा बिजनेस रूल है, उस हिसाब से प्राइसेस होते हैं. लेकिन हमारा जो प्राइस है विच इज 5850 विद सिल्क मार्क. दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी पोर्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ. मोस्ट डिमांडिंग शेड रॉयल ब्लू के साथ बारबी पिंक कलर. रॉयल ब्लू के साथ बारबी पिंक कलर बहुत अच्छा लगा आप लोगों को. ये वाला जब पिछली बार ये वाला लाए थे, ये रीस्टॉक हुआ है, देख लीजिए. बहुत वाइब्रेंट कलर है, पूरा एकदम रॉयल ब्लू के साथ आपको जाएगा बारबी पिंक कलर. ভীষণ ভীষণ সুন্দর. যার যেটা পছন্দ বুকিং করে ফেলো, রিস্টক হওয়ার চান্সেস নেই. This is the pallu portion of the साड़ी and this is the BP portion. अभी थोड़ा कमेंट पे बताइए इसके बाद कौन सा साड़ी ओपन करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो मैं मेरा वाला सेगमेंट दिखाऊंगी, कांजीवरम नहीं दिखाऊंगी. तो आप लोग थोड़ा कमेंट पे बताइए कौन सा वाला कलर इसके बाद मैं ओपन करूं, उस हिसाब से मैं दिखाऊंगी. मैं थोड़ा कलर दिखा देती हूँ फिर से, तो आप लोग थोड़ा देख लेना. आप लोगों को कौन सा ओपन करके देखना है तो मैं उस हिसाब से दिखाऊंगी. सी, ये एक कलर है, दिस इज ब्लैक एंड वायलेट. दिस इज अ डुअल टोन विथ कॉन्ट्रास्ट बीबी के साथ ऐसे जाएगा. नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ ब्लैक. दिस इज प्रॉपर ब्लैक कलर. पर्पल ग्रीन, पर्पल ग्रीन আমি দেখিয়েছিলাম, ভাজ হয়ে গেছে না. নেক্সট দেখাচ্ছি হচ্ছে এই কালারটা, দেখে নাও. सी, अभी तक मैंने ये सब ओपन करके नहीं दिखाया. ये आपका ब्लैक के साथ ब्लू का कॉन्ट्रास्ट है. नेक्स्ट इज व्हाइट, प्रॉपर एकदम बेस व्हाइट कलर. ठीक है, नेक्स्ट कलर इज अ डुअल टोन. दिस इज नॉट पीकॉक ब्लू, पार्पल येलो হবে. পার্পল येलो, পার্পল येलो না, পার্পল येलो আপনি মাদুরাইতে পাবেন ম্যাম. পার্পল येलो মাদুরাইতে পাবেন. सी, दिस इज द कॉम्बिनेशन. कौन सा अभी ओपन करके दिखाओ, आप लोग देख के बता देना, उस हिसाब से मैं दिखाऊंगी. ग्रीन के साथ रेड, रेड के साथ ग्रीन जाएगा, रेड के साथ ग्रीन. ये आपका जाएगा डुअल टोन पर्पल के साथ ब्लू. प्राइस इज 5850. प्राइस इज 5850. नेक्स्ट कलर है बॉटल ग्रीन. नेक्स्ट कलर है बॉटल ग्रीन एंड ये कलर जाएगा आपका मरून कलर. डुअल टोन टा, डुअल टोन पर्पल, अच्छा डुअल टोन और पर्पल. ओके, दिस इज मरून. नेक्स्ट कलर आपका ये डुअल टोन है, क्रॉस टोन है, एक ऑरेंज पिंक का क्रॉस टोन. स्टील के साथ रेड, स्टील रेड, व्हाइट रेड. ओके, व्हाइट रेड. अभी थोड़ा कमेंट पे बताइए कौन सा ब्लश पिंक कलर है क्या. ब्लश पिंक कलर कल दिखाया था, वो साड़ी क्या सोल्ड हो गई क्या, কোথায় ওটা ওই পড়ে না মানে হয়. ब्लश पिंक कलर है, मरून टा. अच्छा, ऑरेंज पिंक था, मरून टा. चलो मरून ऑरेंज पिंक मैं दिखा देती हूँ. চলো, ব্লাশ পিঙ্ক একটা আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি. ব্যাক সাইডের গুলো, ব্যাক সাইডের সমস্ত শাড়ি কালকে শোকেস করিয়েছি ম্যাম. ব্যাক একটা হোয়াইট আর ব্ল্যাক এর একটা রয়েছে স্ট্রাইপ, ওটা অনেকক্ষণ ধরে সবাই কমেন্ট করছিল, ওটা দেখিয়ে দেবো. কালকে ব্যাকের সমস্ত শাড়ি শোকেস করা হয়েছে. হোয়াইট রেডটা দেখাবো, হোয়াইট রেড দেখাবো, অরেঞ্জ রানি ডুয়াল টোন দেখাবো, হোয়াইট রেড দেখাবো. দাম রয়েছে শ্রেয়সী ম্যাম, প্রাইস যাচ্ছে এগুলোর 5850 উইথ সিল্ক মার্ক. प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम ऑरेंज रानी कॉम्बिनेशन, डुअल टोन क्रॉस टोन कलर के ऊपर रहेगा. देखिए ये जाएगा आपका कलर, एग्जैक्ट पूरा क्रॉस टोन कलर है. दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा भी, वो भी कंट्रास्ट में. देखिए पूरा एक क्रॉस टोन कलर मिलेगा. प्राइस रहेगा 5850 विथ सिल्क मार्क.
5850 विथ सिल्क मार्क, गट्टी बॉर्डर कांजीवरम। नेक्स्ट बोलले व्हाइट रेड, नेक्स्ट व्हाइट रेडটা দেখিয়ে দিই। হোয়াইট রেড কম্বিনেশন, প্রাইস সেম 5850 উইথ সিল্ক মার্ক। ওয়াও কালার, এটা প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, শুধু ওটা নয় প্রত্যেকটা কালারই খুব সুন্দর। এবার যাদের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে সেই অনুযায়ী চুজ করতে পারো। প্রচুর কালার দেখালাম আজকে কাট্টি বর্ডার কাঞ্জিভারামে, যে যেরকম বললে যাদের যেটা ভালো লাগছে বুকিং করতে পারো। সামারে কমফোর্টেবল সিল্কের ব্যাপারে আর আমি কি বলবো বলো, সিল্ক তো অবভিয়াসলি সামার বলো উইন্টার বলো সমস্ত মানে যে কোনো ওয়েদারই কমফোর্টেবল, সেটা এবার ডিপেন্ড করছে তুমি কিরকম ভাবে ক্যারি করছো। সিল্ক সবসময় কমফোর্টেবল। পার্পেল সুস্মিতা ম্যাম, পার্পেল কালার আছে দেখিয়ে দেবো, ক্রসটোন পার্পেলের সাথে রয়েছে দেখিয়ে দেবো, যা যা কালার আছে রিপিট হয়ে গেছে আবার দেখিয়ে দেবো যেগুলো এখনো ওপেন হয়নি। প্রাইস যাচ্ছে হোয়াইট এন্ড রেড 5850। बॉडी में बूटा है, हर एक साड़ी में बॉडी में बूटा है। मैं क्लोजली दिखा, देखिए हर एक साड़ी का क्लोज व्यू तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, बट जब हम लोग फोल्ड करके दिखाते हैं सभी में बूटा आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए ठीक है। সুস্মিতা ম্যাম ব্লাউজটা এখন এই মোমেন্টে অ্যাভেলেবেল নেই, ঠিক আছে, বাট এই ফ্যাব্রিকটা বেসিক্যালি এখন অ্যাভেলেবেল নেই। সেম ডিজাইন হলে বানিয়ে দিতে পারবো, প্রাইস 1800 থেকে 3000 এর মধ্যে হবে, ঠিক আছে। ब्लश पिंक कलर, ब्लश पिंक कलर तो एक बार दिखा दो, ब्लश पिंक कलर भी दिखाएंगे मैम, लाइव में रहिए मैं दिखा दूंगी, ठीक है। व्हाइट एंड रेड, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा रेड कलर के ऊपर। प्राइस इज 5850। নেক্সট আই থিঙ্ক কেউ বললো ব্লু এর ডুয়েল টোনটা, ব্লু এর ডুয়েল টোনটা দেখো প্রত্যেকটা কালার খুব ইউনিক। একদমই আমি তোমাকেই বললাম सामारे कंफर्टेबल। आंचल दिखाएंगे, सभी साड़ी का आंचल दिखा रही हूँ, इस साड़ी का फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। साड़ी ओपन करके पूरा साड़ी दिखा रही हूँ। क्रॉस टोन ब्लू, প্রত্যেকটা শাড়ি যখন ড্রেপ করবে তখন একদম অন্য রকম লাগবে, ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। জাস্ট দেখো बॉर्डर देखिए एकदम पूरा पेटा जरी बॉर्डर के साथ रहेगा। ऑल ओवर साड़ी में पूरा छोटा छोटा करके बूटा वर्क मिलेगा एंड ये जाएगा इसका। थैंक यू सो मच काकोली मैम हैशटैग कमेंट करार जोन्नो। दिस इज द पल्लू, खूब रिच कलर, प्रत्येकटा कलर सुंदर। दिस इज द पल्ला पोर्शन, पल्ला आप लोगों को दिखाई दे रहा है आई थिंक, देखिए दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रहेगा इसका 5850। प्राइस इज 5850। প্রত্যেকটা কার কোন কালারটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে সবাই ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে না না হয়নি তো। 5850। নেক্সট কালার, নেক্সট কালার কি দেখবে বলো। মারুন, কোনটা ওপেন করব, মারুন বটল গ্রিন, মারুন বটল গ্রিন, স্টিল গ্রে উইথ রেড, কোনটা ওপেন করবো নাকি ঘিচা দেখাবো একটু কমেন্টে বলো। হোয়াইট, পার্পল বলছিলে, পার্পল ওকে, পার্পলের সাথে যাচ্ছে তোমার ব্লু এর কন্ট্রাস্ট। अच्छा ब्लश पिंक যে বলছিলেন, ब्लश पिंक देखिए मैम ये वाला कलर है, क्रॉसटोन कलर है, उसके साथ ब्लू कलर की कंट्रास्ट रहेगा। ब्लशटा कौन ब्लशटा शर्मिष्ठा दी, व्हाइट रानी व्हाइट पिंक है नहीं मैम, व्हाइट रानी नहीं है, व्हाइट रेड है, व्हाइट रानी नहीं है मैम। आपके बैक में जो व्हाइट साड़ी ब्लैक स्ट्राइप वो दिखाएंगे, हाँ मैम दिखा दूंगी वर्षा मैम, पीछे व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप वाला साड़ी मैं दिखा दूंगी। ब्लश पिंक वाला दिखा देती हूँ। प्राइस इज 5850। ओके, प्राइस इज 5850। शो ग्रे एंड रेड दिखा देंगे। ये वाला कलर भी एकदम यूनिक कलर है, देखिए पूरा क्रॉसटोन शेड के साथ रहेगा विद ब्लू बॉर्डर के साथ कंट्रास्ट एंड पूरा वीविंग में आपको बूटा मिलेगा, ठीक है। एक जरी का बूटा है, एक रेशम का बूटा है एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, पूरा ब्लू कलर की पल्लू है विद जरी, देखिए दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा कंट्रास्ट ब्लू के साथ। प्राइस रहेगा सेम 5850। साढ़े साड़ी का कलर मस्त है, थैंक यू सो मच वानी मैम, थैंक्स अ लॉट। प्राइस इज 5850 विथ सिल्क मार्क, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोलिए,
नेक्स्ट गट्टी बॉर्डर कांजीवरम का और कोई कलर दिखाए या घीचा तसर दिखाए, थोड़ा कमेंट में बताइए। ब्लैक है, फुल ब्लैक है, ब्लैक के साथ कंट्रास्ट ब्लू है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ग्रे कलर, मरून कलर, ग्रे मरून। अच्छा, এরপরে কটন मंगलगिरी देखबे ना घीचा तसर देखबे, একটুখানি কমেন্টে বলো। इसके बाद কটন मंगलगिरी देखना है या घीचा तसर? আছে, হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ এক কালারের রানী রয়েছে। প্রাইস ইজ 5850 মারুন কালার, 5850 মারুন কালার, ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা কালার, উইথ পেটা জারি বর্ডার, উইথ পেটা জারি বর্ডার। ওকে অর্পিতা দি, তোমার ব্লাউজটা কি বানিয়ে দেওয়া যাবে? বানিয়ে দেওয়া যাবে, এই সেম ফেব্রিকটা হয়তো পাবে না। উফ মারুন একদম চমক রা হ্যাঁ, বহুত সুন্দর হ্যাঁ। সমর্পিতা যে শাড়িটা পরেছে ঘিচা তাসার, আমরা দুজনেই ঘিচা তাসারই পরেছি। যেহেতু সবাই কাঞ্জিভারম দেখতে চাইছিল তাই কাঞ্জিভারম দেখালাম, এরপরে ঘিচা দেখাবো। পার্পেলটা দেখিও, ঠিক আছে সুস্মিতা ম্যাম, পার্পেলটাও দেখিয়ে দেবো। maroon color, okay, maroon with golden peta zari border, and this is the palla portion. Blouse piece रहेगा रानी, ये जाएगा इसका बीपी। रानी दिस तो पारामिता। प्राइस इज 5850। प्लीज शो ग्रे, ग्रे भी दिखाएंगे। रानीटा देखियो प्लीज, देखाबो सुहानी मैम, देखाबो रानीटा, देखाबो ना शुधु रानी, शुधु रानी, এটা না রানী একটা রয়েছে, দেখ ফোল্ড করছিস তো, পিঙ্কিশ রানী কালার আছে, এই তো। कॉटन मंगलगिरी भी दिखाएंगे। रानी कलर दिखाइए, रानी कलर ही दिखा रहे हैं मैम, देख लीजिए रानी कलर। प्राइस इज 5850। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ये सभी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। ओके, रानी, रानी कलर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम। प्राइस इज 5850, 5850। दिस इज द पल्ला पोर्शन विद जरी बॉर्डर के साथ मिलेगा, एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 5850, 5850। প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, যাদের যেটা ভালো লাগছে বুকিং করতে পারো। স্টিল গ্রেটা একটু দেখিয়ে দিই না, সুইচ অফ হয়ে গেছে, তাই তো দে তো, দিয়া একটু সুইচ চার্জার দিয়ে দে তো এটাতে, ওইখানে চার্জার আছে। স্টিল গ্রে, আজ বুক করলে স্যাটারডে মর্নিং এর মধ্যে পাবো কলকাতা? মর্নিং এ পাবে না, স্যাটারডে মর্নিং। তুমি যদি কলকাতা থাকো তো তুমি উবের নিয়ে নিতে পারো, উবের প্যাকেজ বা র্যাপিডো কিছু নিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে তুমি ইনস্ট্যান্ট আজকে যদি এখনই বুক করো, এখনই উবের বুক করে দিলে বা র্যাপিডো বুক করে দিলে তোমার আজকেই পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ যদি আমাদের শিপিং নিয়ে করো তাহলে মর্নিং এ পাবে কিনা বলতে পারছি না, কারণ আজকে অলরেডি বুধবার, কালকে ডিসপ্যাচ হবে। স্যাটারডে মর্নিং কলকাতা কোন লোকেশন সেটা তোমাকে একটু অ্যাড্রেসটা পাঠাতে হবে, সেই অনুযায়ী আমি তোমাকে বলতে পারবো। থ্যাংক ইউ বানি ম্যাম, থ্যাংকস আ লট। কলকাতার কোন লোকেশন সেটা একটু মেনশন করো হোয়াটসঅ্যাপে, দেন কথা বলে নিচ্ছি। ओके, दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा रेड कलर के ऊपर। हाँ, पोर्टर में भी बुक कर सकते हो, एग्जैक्टली। देखिए, दिस इज द बेबी। प्राइस इज 5850। अभी बताइए कांजीवरम ही देखना है या थोड़ा घीचा तसर दिखाओ? উবেরে ম্যাম আপনি যেরকম লোকেশন দেবেন, আপনার যা লোকেশন আছে আমার এখান থেকে পিক আপ হবে, যার চার্জেবল অ্যামাউন্ট হবে সেটাই আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। মানে সেটা আপনি বুক করে নেবেন আমার বুটিক অ্যাড্রেসে, যার অ্যামাউন্ট দেখাবে সেটা আপনি যখন রিসিভ করবেন আপনি পেমেন্ট করে দেবেন। উবের প্যাকেজ, র্যাপিডো, পোর্টার যাই আপনি বুক করুন না কেন। আজ আপ
क्या वैरायटी दिखा रहे हैं राजेश्री मैम? अभी तक मैंने दिखाया है एक आपका मदुराई दिखाया है, कांजीवरम का बहुत सारा कलर ऑप्शन दिखाया है, अभी तक और कुछ नहीं दिखाया। अभी दिखाऊंगी घिचा तसर, थोड़ा घिचा तसर दिखाऊंगी। গড়িয়া লোকেশন তো, হ্যাঁ গড়িয়া লোকেশনে তোমার যা দেখাবে সেটাই তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে উবেরে। তুমি একবার সার্চ করে দেখো কিরকম কি চাইছে। পার্পল, আচ্ছা পার্পলটা দেখাইনি, পার্পল ওকে দেখিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সীমা ম্যাম। হ্যাঁ ঘিচা তাসারই পরে আছি আমারটাও, ঘিচা তাসারটা দেখিয়ে দেবো, ঘিচা তাসারও দেখাবো, এইটা দেখিয়ে নিয়েই ঘিচা তাসার দেখাবো। ওকে পার্পল, পার্পেলের সাথে যাচ্ছে ব্লু কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা কালারই, মানে একদম অন্য রকম। খড্ডি 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 দেখান, খড্ডি পিওর খড্ডি বলছেন ম্যাম। তোমার ব্লাউজটা পিপি সাহানা ম্যাম, ব্লাউজটা এই মোমেন্টে রেডি নেই, এই ফ্যাব্রিকটা এই মোমেন্টে বেসিক্যালি অ্যাভেলেবল নেই, ডিফারেंट फैब्रिक सेम डिजाइन বানিয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রাইস যাচ্ছে 2000 থেকে 3000 এর মধ্যে। इस रेंज में प्योर सिल्क कांजीवरम मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच वानी मैम। দেখে নাও ঘিচা দেখাবেন? হ্যাঁ ঘিচা দেখাবো, এরপরে ঘিচা দেখাবো। पर्पल एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, ओके दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस इज 5850। अभी थोड़ा घिचा तसर दिखाऊंगी, ठीक है। घिचा का बहुत रिक्वायरमेंट आ रहा था, कमेंट आ रहा था, घिचा एंड कॉटन मंगलगिरी घिचा दिखाऊंगी। मैं जो पहनी हूँ पहले वो वाला घिचा दिखा देती हूँ। प्राइस रहेगा 3250, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया विथ सिल्क मार्क सर्टिफाइड। देखिए पूरा एक फिगर मोटिव के ऊपर है, देखिए ये वाला पूरा ब्लॉक रहेगा ऑल ओवर साड़ी में एंड पूरा रहेगा जरी बॉर्डर के साथ, ठीक है पूरा जरी बॉर्डर के साथ मिलेगा। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस सेम पल्लू के कलर के साथ रहेगा। प्राइस रहेगा 3250, प्राइस रहेगा 3250। नेक्स्ट कलर दिखा देती हूँ घिचा तसर का, प्राइस रहेगा 3250। ঘিচা তাসারের ফার্স্ট কালার দেখাচ্ছি, দেখে নাও একটা খুব সুন্দর মিন্ট কালারের ওপর যাচ্ছে। द मिंट कलर के साथ रहेगा विथ जरी बॉर्डर एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए पूरा वीविंग रहेगा एंड दिस इज द पल्ला। पल्ला में भी जरी पूरा स्ट्राइप मिलेगा कंट्रास्ट में, मतलब सेम कलर के ब्लाउज के पल्ला के कलर के रहेगी इसकी बीपी, ठीक है दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस रहेगा इसका 3250 विथ सिल्क मार्क, 3250 विथ सिल्क मार्क। ঘিচা দেখতে 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 যারা ইন্টারেস্টেড ছিলে সবাই একটু কমেন্ট করো, কোনো কমেন্ট আসছে না। ये मैम ये थोड़ा मिंट सी ग्रीन मिक्स कलर है, जो एक्चुअली जो लाइफ में दिख रहे हैं एग्जैक्टली वही कलर रहेगा। जो कलर मतलब डिफरेंस लगता है हम लोग की लाइफ में हम लोग बता देते हैं, कलर एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है तो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट कलर इज ब्लैक, नेक्स्ट कलर इज ब्लैक। প্রাইস रहेगा সেম 3250। একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি দেখাচ্ছি, এগুলো গরমের যে কোনো অকেশনে, রাতের দুপুরের যে কোনো অকেশনে পড়তে পারো। অর্পিতাদি সমর্পিতাদি ঘিচাটা কি সেম? না না মানে ঘিচা সেম মানে ফ্যাব্রিকটা সেম, উইভিং গুলো আলাদা, ওর একটা ডিফারেন্ট উইভিং এ আসছে, আমারটা ফিগার মোটিভের উপর আসছে, বাট ফ্যাব্রিক একদম সেম উইথ জারি বর্ডারের সাথে যাচ্ছে, ঠিক আছে দেখে নাও। ব্ল্যাক কালার, ओके ब्लैक कलर के साथ है, ब्लैक पूरा जरी बॉर्डर, पूरा जरी बॉर्डर रहेगा एंड ये जाएगा इसका पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन। प्राइस रहेगा 3250, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 3250। প্রত্যেকটা ঘিচা ভীষণ সুন্দর, সবাই ভালো করে দেখো, দেখে বুক করো, একটু কনফার্ম হয়ে বুক করো তাহলেই হবে। नेक्स्ट कलर ये वाला, ब्यूटीफुल कलर है ये वाला, अगेन अनदर जामुन एंड ब्लैक चेरी का मिक्स मैं दिखा रही हूँ। ये वाला बहुत बढ़िया कलर, सब नया नया ब्लॉक है अभी, जो पिछले साल ब्लॉक थे इस साल से एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग नया
लाइक नया ब्लॉक है, जैसे मैंने पहना है वो भी एकदम डिफरेंट ब्लॉक है। देखिए दिस इज द नेक्स्ट कलर, सब जामुन एंड ब्लैक चेरी का एक मिक्स টোন है। ম্যাম আপনি যে শাড়িটা পরেছেন সেটা কি শাড়ি? কথাকলি ফেসগুলো কি প্যাচ না ব্লক? না না, এটা পিওর ঘিচা তাসার, এটা কোনো প্যাচ না, এটা কোনো প্যাচ না, এটা পিওর ঘিচা তাসার রয়েছে, প্যাচে নেই, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, প্রাইস ইজ অনলি 3250। দি ভাই আমি সানডে যাচ্ছি, ঘিচা অ্যাভেলেবেল পাবো স্টোরে গিয়ে? এটা বলা মুশকিল, পেতে পারো, আসো। কোন স্পেসিফিক্যালি যদি পছন্দ হয়ে থাকে বুক করে রাখতে পারো। তোদের ঘিচার কোয়ালিটি জাস্ট অ্যামেজিং, আর খুব সফট, দারুণ ফল হয় শাড়িগুলোর, এন্ড খুব সামার ফ্রেন্ডলি। থ্যাংক ইউ মমিতা, তুই নিয়েছিস অ্যাকচুয়ালি। आपके पीछे व्हाइट एंड ब्लैक साड़ी था, दिखाओ ना प्लीज। दिखा देंगे मैम। মমিতা শাইনি একসাথে দেখা হয়ে গেছে। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। बीपी रहेगा ऐसे। प्राइस इज ओनली 3250। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, एक बहुत खूबसूरत सा कलर ब्लॉक। देखिए एक बार, एक सेम ब्लॉक दिखाया गया है ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर के ऊपर, ये आपका पिंक कलर के ऊपर है। बहुत अच्छा कलर लगेगा ये वाला पहनने के बाद। ब्लाउज आप चाहो तो एक व्हाइट के साथ भी पहन सकते हो, इसका ब्लाउज बना के भी पहन सकते हो। समर्पिता তোমার ব্লাউজটা কি সীমন্তিনী? না, এটা ব্লাউজ না ডিয়ার, এটা নর্মাল একটা ক্রপ টপ পরেছি। সি দিস ইজ দ্য পিঙ্ক ওয়ান, ভীষণ সুন্দর দেখতে, কালারটা দেখো, ব্লকটা দেখো, খুব ইউনিক এন্ড খুব স্টাইলিশ। প্রাইস ইজ অনলি 3250। 3250। দিস ইজ দ্য বিপি। অনেকবার ট্যাগ করেছিস কিন্তু যখন আমি এসে দেখছি তখন তুই লাইভে শেষ না, তুই ছিলি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, নিজেরা কথা বলছে। সমর্পিতা দি বললাম যেটা আরেকবার ধরবে এসএস নেবো, যেটা হোয়াটসঅ্যাপ করলে সেটা বলছো কি? মাদুরাইটা বলছো? গ্রিন কালারটা একবার দিস তো। হ্যাঁ এইটা বলছো তো, দেখে নাও, শাইনি এসএস নিয়ে নাও। This is the pink one, এটা ট্রাই করতে পারো উইথ হোয়াইট ব্লাউজ। হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিয়ে দিলাম শাইনি, দেখিয়ে দিচ্ছি। सी दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ, एक और भी खूबसूरत सा कलर, इसका ब्लॉक एंड कलर आप लोग देखिए पहले, দারুণ লাগবে। প্রত্যেকটাই অ্যাকচুয়ালি ভীষণ স্টাইলিশ, মানে যে যেরকম ভাবে, যে যার যেরকম কালার বা ব্লক পছন্দ সেভাবে নিতে পারো। অ্যাকচুয়ালি এগুলো যে কোনো কালার, যে কোনো স্কিন টোনেই খুব ভালো লাগে। এই যাচ্ছে কালারটা, দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে। ये एक रस्टी ऑरेंज कलर है, ये सभी जरी बॉर्डर के साथ है, ठीक है। ये सभी जरी बॉर्डर है। बेज कलर का पूरा बेस जो है बेज है, उसके ऊपर ब्लैक का वर्क है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से कलर वगैरह देखिए। दिस इज द पल्लू, ये रहेगा पल्लू। पल्लू का एक बार देखिए कितना सुंदर पल्लू है साड़ी का। एंड दिस इज द बीपी। थैंक यू देविका। এই নখ নিয়ে ডাম্বেল ধরবি কি করে? আমি চিন্তিত, তোর আজকে চিন্তা আমি বার করছি, তুই চিন্তা করিস না। সি দিস ইজ দ্য বিপি। प्राइस इज ओनली 3250। नेक्स्ट कलर, ये सेम जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक में दिखा रही हूँ। ये वाला ब्लॉक एक दिखाया, आई थिंक ब्लैक, पिंक, सी ग्रीन, ऐसे 4 कलर में दिखाया है। ये एक जो केरोसिन ब्लू होता है ना, बिल्कुल वैसा एक ब्लू है, एकदम डिफरेंट टोनिंग है, बहुत अच्छा कलर है। एंड ये ब्लॉक एकदम नया है, अगर किसी को ये सब अच्छा लग रहा है ये ब्लॉक तो डेफिनेटली ले सकते हो। দিদি মোডালস একটু পিঙ্ক করো মাম্পা দিয়ে, আমরা পিকচার পাঠিয়ে দেবো। পিছনের ব্ল্যাকটা দেখাও, দেখিয়ে দেবো ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। থ্যাংক ইউ যারা আবার জয়েন করলে। এটা ভীষণ স্মার্ট, এক্স্যাক্টলি এটা টোটাল 4টে আছে, আমি একবার দেখিয়ে দেবো। এটা টোটাল 4টে কালার আছে এই প্যাটার্নটার, ইচ অ্যান্ড এভরি কালার খুব সুন্দর দেখতে, খুব ইচ্ছে আছে। হ্যাঁ দুজনে একদিন চলে আসো, গল্প করতে আমাদের সাথে দেখা হবে। বাকিরা কোথায়? বাকিরা একটু কমেন্ট করো কিরকম লাগছে ঘিচাগুলো, একটু জানাও। সি দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অফ দ্য শাড়ি।
वेरी प्रिटी कलर, एकदम अनकॉमन कलर है, अनकॉमन ब्लॉक है, सुपर स्टाइलिश है. दिस इज द बीपी पोर्शन, बट डेफिनेटली यू कैन कैरी एनी व्हाइट कलर ब्लाउज विद दिस साड़ी. बहुत बढ़िया लगेगा ये वाला पीस. ओके, इसका टोटल 4 कलर है. मैं लास्ट में ना एक बार थॉरोली दिखा दूंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा. नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, मोस्ट डिमांडिंग कलर, रस्टी ऑरेंज विथ वायलेट कलर. গাট্টি নিয়নটা দেখেছো, আগুন ওর অলরেডি এসে অনেকগুলো নেওয়া হয়ে গেছে. শাইনি লাভলি, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ দেবিকা যারা কমেন্ট করছো. আর কোন কালারটা ভালো লাগলো একটু বলো. এতগুলো ঘিচা দেখালাম, কার কোন কালারটা ভালো লাগলো একটু জানাও. ये वाला साड़ी देखिए, एकदम हटके कॉम्बिनेशन है. ये सब घीचा में ये सब कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता है, इतना अवेलेबल नहीं होता है. देखिए आप लोग ही बताइए. रेड ब्लू येलो इज वेरी कॉमन, बट ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि प्योर सिल्क में मिलते हैं ना, पूरा वैसे कॉम्बिनेशन है. पूरा ऑरेंज, रस्टी ऑरेंज के साथ पूरा वायलेट कलर है. কটন গাদোয়াল গঙ্গা যমুনা পার আজকে দেখাবে. হ্যাঁ, এনি স্পেসিফিক কালার অরিজিতা ম্যাম একটু বলুন. কোটা দড়িয়া দেখাবে. কারা দেখতে চাইছো কোটা দড়িয়া জানাও, একদম দেখাবো. কারা দেখতে চাইছো কোটা দড়িয়া একদম দেখাবো. কি হয়েছে? ওটা যদি না করতে পারিস ওটা নিয়ে বসে থাকিস না, ওটাকে সুন্দর করে একটুখানি ফোল্ড কর, রেখে দে, এগুলো করতে থাক, এখানে পাহাড় হয়ে যাচ্ছে নইলে. सी दिस इज द कलर, रस्टी ऑरेंज के साथ जाएगा वायलेट. ये आपका रहेगा पल्लू. जस्ट लुक एट द पल्लू, कितना सुंदर पल्लू है साड़ी का, एंड बहुत स्टाइलिश साड़ी है. তোমারটার কালারটা সব থেকে সুন্দর লাগছে, তাই সবকটাই দারুণ এন্ড ক্লাসি. থ্যাংক ইউ. আমার তো প্রত্যেকটা কালার ভালো লেগেছে, একদম আনকমন শেড. আমারটা একটু তোমার এই মোকা ব্রাউন কাইন্ড অফ কালার, বাট বাকিগুলো খুব সুন্দর. কটন গাদোয়াল গঙ্গা যমুনা পার আজকে দেখাবে. গ্রিন রেড অরেঞ্জ দিস কালার উইথ এনি কম্বিনেশন. গ্রিন রেড অরেঞ্জ, অরেঞ্জ গ্রিন হবে, আদার এই কালার্স গুলো পাবে আছে. ঠিক আছে, আমি ট্রাই করে দেবো, ট্রাই করে দেখিয়ে দেবো. সি দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন এন্ড এই কালার কম্বিনেশনটা দেখুন. প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু এটার মাত্র 3250 উইথ সিল্ক মার্ক. আচ্ছা, এইটার মতো স্যাম্পল 4টে রয়েছে, ভাঁজ করার সময় রাখিস. ঠিক আছে, নেক্সট কালার দেখাচ্ছি একটা. এইটা দেখ না, এটা তো মানে আলাদা না. এই কালারটা দেখো, যারা হোয়াইট রেড পরতে চাইছো এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর. বেজ, একটা বেজ টোনের সাথে কিন্তু মারুন, এগুলো প্রচন্ড ভালো কম্বিনেশন. মানে প্রতি বছর এই কম্বিনেশন গুলো আসে, এন্ড তোমরা এত ভালোবাসা দাও, এগুলো একদম ফটাফট বেরিয়ে যায়. সো সেরকমই কিছু দেখাচ্ছি. বেস হোয়াইট প্লিজ, বেস হোয়াইটে আই গেস কিচ্ছু নেই. বেস হোয়াইটে চেক গাদোয়াল পাবেন ম্যাম. তোমার কালারটা অ্যাভেলেবেল হবে সমর্পিতা? হ্যাঁ হবে দেবিকা, একদম হবে. তুমি এসএস দিয়ে বুকিং করতে পারো, যে কোনো শাড়ি এসএস দিয়ে বুক করতে পারো. আমারটা ওরটা যেটাই করে রয়েছে প্রত্যেকটাই অ্যাভেলেবেল আছে. সি দিস ইজ দ্য কালার. দেখুন কালারটা জাস্ট দেখুন. व्हाइट ब्लाउज, मरून ब्लाउज, रेड ब्लाउज, एल्स इसका जो ब्लाउज है उसके साथ भी यू कैन टीम अप. दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी. दीज आर प्योर घीचा तसर विद सिल्क मार्क, एंड ये रहेगा इसका बीपी पोर्शन. थैंक यू सुष्मिता मैम. दिस इज द बीपी पोर्शन. प्राइस इज ओनली 3250. वेरी प्रिटी कलर एंड वेरी स्टाइलिश. समर कूल कलर्स है, सभी समर कूल है. नेक्स्ट कलर जो है साड़ी पुल्ली देख दीजिए ना. नेक्स्ट कलर देखिए, नेक्स्ट कलर देखिए, बहुत सुंदर सा कलर है. सभी कलर बहुत सुंदर है. आज कोई भी लाइक कमेंट नहीं आ, लाइक मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. थोड़ा लव केयर रिएक्शन दीजिए. यहाँ पे तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं हो रहा है मुझे. पहले तो बहुत स्टार्टिंग के शुरुआत पे बहुत लव दे रहा था बहुत लोग, बट अभी कोई भी लव केयर रिएक्शन नहीं दे रहा है. थोड़ा लव केयर रिएक्शन दीजिए. नेक्स्ट जो कलर मैं दिखा रही हूँ देखिए, एक ब्लू कलर की शेड्स मैं दिखा रही हूँ. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. देखिए ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन. ठीक है, दिस इज द पल्लू. ब्लाउज पीस रहेगा ये. प्राइस इज ओनली 3250. सिल्क मार्क, सभी साड़ी के साथ सिल्क मार्क मिलेगा. ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर कलर आज दिखा रही हूँ. घीचा तसर में बोलिए, कांजीवरम में बोलिए, गट्टी बॉर्डर कांजीवरम में बोलिए, किसको कौन सा कलर अच्छा लगा. घीचा तसर में क्या क्या कलर अच्छा लग रहा है आप लोगों को थोड़ा कमेंट में बताइए, और कौन सा कलर आप भी देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बता सकते हो.
इसके बाद कोटा दोरिया देखोगे या कॉटन मंगलगिरी? कमेंट में बताइए, कोटा दोरिया या कॉटन मंगलगिरी या क्रेप शिफॉन? क्रेप शिफॉन का भी बहुत सुंदर सुंदर कलर स्टॉक हुआ है। देखिए वाओ, ঘিচা তাসের এই ব্লুটা খুব কম দেখা যায়, একদম ব্রাইট ব্লু কালার, একদম রয়্যাল ব্লু কালার, ভীষণ সুন্দর। আর প্রত্যেকটা যে ব্লক দেখতে পাচ্ছ একদম স্টাইলিশ ব্লক প্রত্যেকটা। जस्ट कलरটা দেখো, আনার সাথে সাথে স্ক্রিনটা পুরো चॉकलेट कलर मैम वो पहनी है ऑलरेडी, तो एकदम एग्जैक्ट चॉकलेट नहीं है, थोड़ा ब्राउन वाला शेड है, वो पहनी है। कॉटन मंगलगिरी कोटा दोरिया, একটা ভোট সবাই কমেন্টে বলো, कॉटन मंगलगिरी या कोटा दोरिया, थोड़ा कमेंट में बताइए। रिएक्शन দিচ্ছি তো এমা দেখাচ্ছে না গো সুস্মিতা দি, এখানে কোনো রিঅ্যাকশনই শো হচ্ছে না। ওখানে কি দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না, এখানে কোনো রিঅ্যাকশনই শো হচ্ছে না। ক্রেপ শিফনের প্রাইস কত? ক্রেপ শিফন খুব হট, মানে হট একটা পিস বলতে পারবো, হট কেকের মতো একটা পিস। প্রাইস ইজ অনলি 2500 উইথ বিপি। প্রচুর সুন্দর সুন্দর কালার আছে ক্রেপ শিফনের। এই তো এবার আসছে, এবার যে কে লাভ কেয়ার রিঅ্যাকশন দিচ্ছ জানি না, লাইক কে দিচ্ছ জানি না, বাট এবার আমার এখানে দেখা যাচ্ছে। তো বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিঅ্যাকশন সব দিতে থাকো, আর একটুখানি প্লিজ কমেন্ট করতে থাকো, সবাই একটু এনগেজ থাকো লাইফটাতে, তাহলে মানে খুব ভালো লাগে লাইফটা করতে। বেসিক্যালি কটন मंगलगिरी, আচ্ছা 2-3টে ভোট কটন मंगलगिरी, বাকিরা সব কমেন্টে বলো এরপরে কি দেখবে, কটন मंगलगिरी দেখবে নাকি কোটা দরিয়া দেখবে? ক্রেপ শিফন প্লিজ দেখিও। কোটা, আচ্ছা কোটার একটাই ভোট পাচ্ছি, বাকি কটন मंगलगिरीর ভোট পাচ্ছি, তো একটু কমেন্টে বলতে থেকো। দিস ইজ দ্য পল্লু एंड ब्लाउज पीस रहेगा पूरा रनिंग, ओके। प्राइस रहेगा 3250 উইথ সিল্ক মার্ক। প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর, ইউনিক কালার প্রত্যেকটা, আর ব্লকস গুলো ভীষণ সুন্দর। এইটা দেখো, এটাও ভীষণ সুন্দর। আমি আচ্ছা তুমি দিচ্ছ, আচ্ছা ওকে, যারাই দিচ্ছ তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। কটন मंगलगिरी, শুধু কটন मंगलगिरी ভোট পাচ্ছি, কোটার কোনো ভোট পাচ্ছি না। কোটা শুধু অভিপ্সা দিয়ে দেখতে চাইছে, আর কি কেউ দেখবে না কোটা? কটন मंगलगिरी দেখবে তো কটন मंगलगिरी দেখাবো, যেটার বেশি ভোট পাবো সেটাই দেখাবো। তো একটুখানি কমেন্ট করে যেতে হবে, যার বেশি ভোট আসবে সেটাই দেখাবো। কোটা, একটা কোটার কমেন্ট পড়েছি এতক্ষণ পর, আমিও দিচ্ছি। আচ্ছা সবাই মিলে দিচ্ছ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো নেক্সটটা দেখো, চেকের ওপর যাচ্ছে, একদম ইউনিক, প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর, পুরো ইউনিক যাচ্ছে প্রত্যেকটা। আচ্ছা সব मंगलगिरी। প্রিন্টেড শিফন 1799 দেখিও, প্রিন্টেড শিফন, আচ্ছা ঠিক আছে দেখাবো। ক্রেপ শিফনের একটা ভোট রয়েছে, আর বাকি সবই কটন मंगलगिरीর ভোট, ঠিক আছে। কটন मंगलगिरी দেখাবো, তো একটু কমেন্ট করে যেতে হবে, আর একটু রিঅ্যাকশনটা দিয়ে যেতে হবে। কালারটা দেখো, একদম চেকটা যাচ্ছে, একদম রেডিশ পিঙ্ক কালারের ওপর যাচ্ছে চেকটা, এন্ড বর্ডারটা দেখো একটা খুব সুন্দর ব্লু শেডের ওপর যাচ্ছে, পিকক ব্লু শেডের ওপর। দিদি তোমার পিছনে ব্ল্যাক শাড়িটা একটু দেখিও না, ব্ল্যাক কোন শাড়িটা বলছো, চেকটা নাকি এইটা বলছো? এই দুটো ব্ল্যাক আছে, আর একটা চেক রয়েছে, এই একটা ব্ল্যাক রয়েছে, কোনটা দেখতে চাইছো বলো, দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ সে তো অবশ্যই দেখাবো। आपने जो वेयर किया है उसका कलर ही मैं दिखा रही हूँ मैम, मैंने जो वेयर किया है वो तसर है, घीचा तसर है, उसका ही मैं कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ, ठीक है। क्रेप शिफन, ओके। চেকটা গোল্ডেনের ওপর, চেকটা গোল্ডেনের ওপর মানে দেখো আমি চেকটা ক্লোজলি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এন্ড বর্ডারটা পুরো গোল্ডেন জারি বর্ডার के साथ जाएगा, ठीक है, ঠিক আছে অনামিকা দি। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा पूरा बॉर्डर के साथ कंट्रास्ट में, ভীষণ সুন্দর। এগুলো পরলে না খুব স্মার্ট, মানে খুব স্মার্ট লাগে। প্রাইস ইজ 3250। मंगलगिरी না দেখালে আমি কাঁদবো, আর না কাঁদতে হবে না, দেখাবো না, তুমি কেঁদে একটা ভিডিও পাঠিও আমাকে। প্রাইস ইজ 3250, প্রাইস ইজ 3250। নেক্সট একটা কালার দেখি আজকে, এই ঘিচা তাসেরটা আর দেখাবো না, এরপরে একটু কটন मंगलगिरी দেখাবো। এই কালারটাও ভীষণ সুন্দর, ঘিচাতা শাড়ি। ব্ল্যাক শাড়িটা বললাম দি, যেটা চেক আছে গোল্ডেনের ওপর, আচ্ছা মানে এই শাড়িটা বলছো তাই তো? 4400 আছে, 4400, 4400 দেখিয়ে দেবো শাড়িটা। আর হোয়াইটটাও দেখিয়ে দেবো, হোয়াইটটারও প্রচন্ড কমেন্ট এসেছিল দেখানোর জন্য, ওটাও দেখিয়ে দেবো। নেক্সট
আঁচল বাইরে, ভাঁজটা দেখ মিডিলে। এটাতে তোমার দুটো कलर पावे, ग्रीन एंड ब्लू एंड व्हाइट के साथ, ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट, एंड बॉडी का जो मिडिल का पोर्शन है पूरा लीफ ब्लॉक के साथ मिलेगा, देखिए। एंड ये जाएगा इसका बॉर्डर, पहले ब्लू कलर जो बॉर्डर है वो आपका पूरा जरी बॉर्डर के साथ रहेगा, एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, ठीक है। एंड दिस इज द बीपी। प्राइस इज 3250, 3250, खींचा था सर 3250। अभी आप लोग बताइए कॉटन मंगलगिरी देखना है या कोटा दोरिया, थोड़ा कमेंट में बताइए, कॉटन मंगलगिरी या कोटा दोरिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू सुष्मिता दी, थैंक्स अ लॉट। কটন মঙ্গলগিরির একটা পিস দেখাই ভালো করে, দেখো এগুলো ভীষণ স্মার্ট, কোটা দরিয়াও ভীষণ ভালো। দেখো কটন মঙ্গলগিরি, ওকে। প্রাইস বলে দিই কটন মঙ্গলগিরির 1500 অনলি, 1500 অনলি। মানে এগুলো তুমি যে কোনো, এখন যা গরম পড়েছে, যে কোনো অকেশনে সকালেও পরে যেতে পারো। ক্রেপ শিফন, ক্রেপ শিফনও দেখাবো, বাট একটু কমেন্ট চাই বেশি করে। কটন মঙ্গলগিরির প্রচুর কমেন্ট এসেছিল, তো কটন মঙ্গলগিরি কি দেখাবো, তোমরা যদি থাকো তবেই কটন মঙ্গলগিরি দেখাবো, নাহলে কাল দেখাবো, মানে ফ্রাইডেতে দেখাবো কটন মঙ্গলগিরি, ওকে। আর 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 একটু কমেন্ট, কটন মঙ্গলগিরি কি দেখানো শুরু করবো, তাহলে তোমরা যদি সবাই থাকো তাহলে কটন মঙ্গলগিরি দেখাবো। কালার গুলো একবার দেখিয়ে দিই, দিয়ে হাতে হাতে কালার গুলো দে। ফার্স্ট কালার ऑलिव ग्रीन, ठीक है, ऑलिव ग्रीन। प्राइस इज ओनली 1500, 1500। কোটা, কোটা কোটা আছে, ঠিক আছে, চেষ্টা করছি, যদি কোটা দেখাতে নাও পারি তোমাকে পিকচার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, কোটা যদি দেখাতে নাও পারি। লাইট পিচ কালার, ওকে, 1500। এটা কি কালার বলতো? লেমন গ্রিন, লেমন গ্রিন। কোনটা খুলবো বলো, ঠিক আছে। লেমন গ্রিন, পারমিতা একটা দেখে দাও তো চট করে, কি বিপি এটা 1500 1500 অন্য কথা। ওল্ড রোজ কালার, ওল্ড রোজ কালার, ওকে, 1500 ওল্ড রোজ কালার। এটা খুলতে ভুলে গেছিস, তখন বললি। লেমন গ্রিনটা প্লিজ খুলে দেখিও, দেখাবো, সবাই কালার বলতে থেকো কোনটা খুলে দেখাবো। রেড, হ্যালো দীপশিখা ম্যাম, একসাথে রেড। কি এটা, রেড নাকি কি এটা, ওই মাথায় দাও, এটা পিঙ্ক না? কি বলছিস তুই? একটা কাজ কর, আমার তো রেডিশ পিঙ্ক লাগছে। রেড, এটা কোন দেশি পিঙ্ক কালার, তুই দেখ। রেড কালার এটা, দে। মনে হলো এটা একটা কি কালার বলবে, এটা কি কালার? তোর কালারটাই, তোর শাড়ির কালারটাই বেসিক্যালি। আমারটা কি শাড়ি? আমারটা ঘিচা তাসার ম্যাম, ঘিচা তাসার আমি আজকে অনেকগুলো অপশন দেখিয়েছি। হ্যাঁ, ঘিচা তাসারের আমি অনেকগুলো অপশন দেখিয়েছি। আমারটা ফিগার মোটিভের উপর যাচ্ছে, বেজ কালার, যেটা তাসারের এক্সাক্ট কালার হয় ওই কালারের উপর ইয়েলো কালার দিয়ে বর্ডার যাচ্ছে ফিগার মোটিভে। প্রাইস যাচ্ছে 3250। আর এখন যেটা দেখাচ্ছি, योर साड़ी अवेलेबल, यस अनु मैम, मेरा वाला साड़ी अवेलेबल है, ठीक है। देखिए ये वाला कलर, क्या कलर है समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे जो कलर एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है वही कलर मिलेगा, ओके। प्राइस रहेगा 1500। ग्रे नहीं बोली तो, ग्रे 1500, 1500। सिल्वर बॉर्डर के साथ रहेगा, ठीक है, सिल्वर बॉर्डर के साथ, ब्लू सिल्वर बॉर्डर के साथ रहेगा, कॉटन मंगलगिरी। अभी बताइए कौन सा कलर? ओ येलो तो देख, और एक कलर है येलो, लाइट कॉफी कलर। लाइट कॉफी कलरটা দেখবে, ওটা খুলতে বলে না, কালারটা বলে লাইট কফি কালার। ওটা কফি নয় এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, একটা মানে ব্রাউনিশ কালার, বাট কি কালার বুঝতে পারলাম না, তাই জন্যই কালারটা বলতে পারলাম না। লাইভে বলে দিলাম, মানে যেটা লাইভে দেখতে পাচ্ছ সেম এক্স্যাক্ট ওই কালারটাই পাবে। নেক্সট লাইভে ভালো করে দেখিও কোটা, না হয় অসুবিধা নেই, আজকে এগুলোই দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অভিপসাদি। ফ্রাইডেতে ডেফিনেটলি কোটা দেখাবো, কোটার প্রচুর প্রচুর অপশন আছে, ক্রেপ শিফনেরও প্রচুর অপশন আছে, একদিনে তো সব পসিবল হয় না দেখানোর, ডেফিনেটলি ফ্রাইডেতে দেখাবো কোটা দরিয়া, ওকে।
আর পসিবল হলে আমি তোমাকে পিকচার দিয়ে দেবো, যদি তোমার পিকচার দেখে তুমি চুজ করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই। কোটা দড়িয়াটা কেমন গো, একটু হাতে নাও, খুলতে হবে না কোটা দড়িয়াটা। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি একটা পিস দিদি, ওটা নস্যি কালার। হ্যাঁ অনামিকা দি একদম বলতে পারো ওটা নস্যি কালার। লেমন গ্রিনটা প্লিজ খুলে দেখিও, দ্য অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রিক ব্লু। ওকে ঠিক আছে, যেটা খোলা আছে একবার সেটা দেখিয়ে দিই। পামকিন কালার, এটা पम्पकिन कलर, कॉटन मंगलगिरी विथ सिल्वर बॉर्डर। ठीक है, एकदम स्लीक बॉर्डर है, जिनको स्लीक बॉर्डर वाला पसंद है। मैम यू कैन से चीकू कलर उसको, हाँ चीकू कलर भी बता सकते हो वर्षा मैम, चीकू कलर भी है, मतलब चीकू का कलर भी वही है काइंड ऑफ। अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला कलर है पम्पकिन कलर। ठीक है, पम्पकिन कलर देखिए विथ सिल्वर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर, ये जाएगा आपका लोअर बॉर्डर, पल्लू रहेगा पूरा रेशम स्ट्राइप के साथ। ठीक है, देखिए इसमें कोई जरी यूज नहीं है, इसमें कोई जरी यूज नहीं है। प्राइस रहेगा ओनली 1500, प्राइस रहेगा ओनली 1500। नेक्स्ट कलर लेमनटा बोलले, लेमनटा देखिए दिच्छी 1500 ओनली, 1500 ओनली। আজকে প্রচুর অপশন দেখালাম লাইভে, যাদের যেটা ভালো লাগছে লাইভ দেখে বুকিং করতে পারো। বুকিং নাম্বারটা একবার বলে দিই, যারা সেভ করনি সেভ করে রাখো 9804083166। চলো নেক্সটটা দেখিয়ে দিই, লেমন কালার ক্রেপ শিফন একটা প্লিজ। একটা দেখে কি বুঝতে পারবে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটাই, মানে প্রচুর প্রচুর কালার্স রয়েছে, তাও আমি একটা ক্রেপ শিফন আর একটা কোটা দড়িয়া দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ক্রেপ শিফন রিসেন্টলি একজন আমাকে পরে পিকচার দিয়েছে, রিভিউ দিয়েছে, ওটা পেজে পোস্ট হবে আজকেই হয়তো, ওখান থেকেও তোমরা একটা আইডিয়া করতে পারবে। ঠিক আছে, প্রাইস ইজ 1500। मैम ब्लाउज दिखा दीजिए, कल्पना मैम दिखाऊंगी ब्लाउज। ठीक है, दिस इज द पल्ला पोर्शन। ओके, दिस इज द पल्ला, प्राइस इज 1500 ओनली। और इलेक्ट्रिक ब्लूटा क्यों देखते चाहिए, इलेक्ट्रिक ब्लूटा देखिए दिच्छी 1500 ओनली। প্রত্যেকটা এইগুলো মানে একদম সামারকুল শাড়ি, প্রচন্ড কমফোর্টেবল, বডি হাগিং, যে কোনো অকেশনে পরে যেতে পারো, খুব সুন্দরভাবে ড্রেপ করতে পারবে, প্রত্যেকটা শাড়ি খুব সুন্দর। প্রাইস ইজ 1500। ওকে, 1500, 1500 ये जाएगा इसका पल्लू। मैम प्रियंका मैम, मैं मेरी बहन जो भी साड़ी पहनी वो घीचा तसर है, प्राइस इज 3250 विद सिल्क मार्क। इसका बहुत सारा कलर ऑप्शन आज लाइव में दिखाया है। অর্পিতা দি যে ব্লাউজটা পরেছো সেটা হবে না পূজা দি, আমি যেটা পরে আছি ওটা হবে না, কারণ এটার ফেব্রিকটা এই মোমেন্টে অ্যাভেলেবেল নেই, বাট কাটিংটা যদি তোমরা চাও সেম কাটিং আমি বানিয়ে দিতে পারবো, বাট ফেব্রিকটা ডিফারেন্ট হবে। ঠিক আছে, জর্জেট শাড়ি দেখাবে দি, জর্জেট মানে হ্যান্ডওয়ার্ক জর্জেট চাইছো, হ্যান্ডওয়ার্কের ওপর একটু ক্রেপ দেখাবে, একটু ক্রেপ দেখাবে, शिफॉन और क्रेप देखाবে। चलिए शिफॉन दिखा रही हूँ अभी, प्योर शिफॉन हड्डी जो होता है, एकदम नया कलर आया है, रीस्टॉक हुआ है इसीलिए दिखा रही हूँ। इसका एक क्रेप भी होता है, वो भी दिखा दूंगी अगर आपको पसंद आएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहा है इसका, इसीलिए अभी किसी ने बोला व्हाट्सएप पे कि कुछ ऐसा दिखा दीजिए, तो दिखा रही हूँ इसलिए। चलिए, फर्स्ट कलर इज दिस वन, मोस्ट डिमांडिंग कलर है ये वाला, हमेशा रिस्टॉक होता है, सोल्ड आउट हो जाता है। आप चाहो तो इसके ऊपर हैंडवर्क भी करवा सकते हो। जॉर्जेट शाड़ी मैम, शिफॉन आमी देखाচ্ছি, शिफॉन खड्डी आमी देखाচ্ছি, देखे नाও। See, this is the पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी। ये जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट के ऊपर है, प्योर जॉर्जेट खड्डी विथ सिल्क मार्क। ठीक है, पूरा वर्क देखिए, कलर तो बहुत बहुत अमेजिंग है। दिस इज द फर्स्ट कलर। प्राइस है इसका, प्राइस बता दो इसका, 8950। प्राइस इज ओनली 8950। दिस इज द पल्लू पोर्शन। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे ক্রেপ শিফন দেখাও দেখাবো, একটু পিওর আইটেম দেখিয়ে নি, বিকজ প্রচুর রিকোয়েস্ট থাকে এই শাড়িটার।
এটা রিস্টক হয়েছে তাই দেখাচ্ছি। प्राइस इज ओनली 8950। ठीक है, इसका मैं कलर ऑप्शन करेंटली 3 कलर अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ। इसके ऊपर इसका एक आता है आपका क्रेप के ऊपर, वो भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट कलर रहेगा ये आपका जाएगा थोड़ा सा डीप पिंक जो होता है ना, बिल्कुल पिंक के ऊपर क्रेप शिफॉन देखाओ। This is the next color. This is the next color. Look at the color, it's so pretty. Price is 8950 only. Price is 8950 only. मोस्ट डिमांडिंग बॉर्डर पेस्ली के साथ जाएगा, जिसका बहुत डिमांड है। प्राइस है इसका 8950। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन, फुल वर्क पे जाएगा, पूरा ऐसे वर्क पे जाएगा। 8950 ओनली। एंड this is the BP portion with this beautiful border. The fabric is Georgette खड्डी with silk mark. आपने जो साड़ी वेयर किया है उसका प्राइस एंड ब्लाउज दिखा दीजिए। मैंने जो साड़ी पहनी है 3250, ब्लाउज रहेगा ये ऐसे, ब्लाउज रहेगा ऐसे। ठीक है, ब्लाउज का कलर रहेगा ऐसे। प्राइस इज ओनली, इसका प्राइस है 8950। नेक्स्ट कलर है ये खड्डी के ऊपर ही है, जॉर्जेट खड्डी के ऊपर ही है। इसका प्राइस है सेम 8950। ये आपका हॉट पिंक कलर पे जाएगा। करवा बुटा दुपियान देखाबो, এখন দেখাবো ম্যাম। करवा बुटा এখনো দেখাইনি, দেখাবো। চলো এইটা দেখাচ্ছি আমি जॉर्जेटेर ऊपर, प्योर जॉर्जेट खड्डी। अभी इसके बाद ये सेम डिजाइन का मैं क्रेप दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये रहेगा कलर, बहुत बढ़िया कलर है ये वाला। सी, एकदम हॉट पिंक कलर के ऊपर रहेगा। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, यू कैन सी द बॉर्डर। एंड ये जाएगा, इसका पल्लू दिखा देती हूँ एक बार, पल्लू उल्टा। This is the pallu portion of the saree and this is the BP portion. It's very very pretty, बहुत लाइट वेट है, प्राइस भी बहुत कम है। आप ढूंढ लीजिए इस प्राइस में जॉर्जेट खड्डी इतने कम प्राइस में नहीं मिलेगा। प्राइस है सेम 8950। अभी जो मैं सेगमेंट दिखा रही हूँ ये सेम बूटा के ऊपर है, बट दिस इज प्योर क्रेप। चलिए, बट दिस इज प्योर क्रेप। ठीक है, ये प्योर क्रेप के ऊपर जाएगा। इसका प्राइस है 10,500। दिस इज द लुक, 10,500 रहेगा इसका प्राइस। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी जाएगा, देखिए ऑल ओवर जाल। इससे इस साड़ी का ऑलरेडी हमने करवाया है हैंडवर्क, आप लोगों ने बुकिंग भी किया, बहुत सारी प्री बुकिंग भी है ऑलरेडी। सो आप इसके ऊपर भी हैंडवर्क करवा सकते हो और एज सिंपल ऐसे ही भी पहन सकते हो। क्रेप शिफॉन देखाबो ट्राई करबो मैम आज के। ओके, सी दिस इज द पीस, पूरा ऐसे रहेगा। आप टेक्सचर देखिए, ट्रांसपेरेंसी देखिए, ये प्योर क्रेप है। 10,500 इज द प्राइस एंड दिस इज द बॉर्डर। ओके, इसका एक नया बॉर्डर भी लॉन्च हुआ है, नया एकदम नया डिजाइन भी है। एंड दिस इज द पल्लू, यू कैन सी द पल्लू इज वेरी प्रिटी। एंड सबसे बढ़िया है मुझे लगता है इसका ब्लाउज। इसका जो ब्लाउज है वो और भी अच्छा है, फुल जाल के ऊपर जाएगा, पूरा ऐसे जाल पे मिलेगा। ऑलरेडी मेरे पास ये वाला साड़ी है तो बहुत कंफर्टेबल है, समर के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर कोई समर के लिए पहनना चाहते हो डेफिनेटली पहन सकते हो। नेक्स्ट कलर रहेगा ये, नेक्स्ट कलर रहेगा ये ब्लैक। किसको अच्छा नहीं लगता है ब्लैक? एवरग्रीन कलर है, कोई भी ओकेशन हो, आप किसी भी स्किन टोन के हो, ब्लैक हर एक को अच्छा लगता है। देखिए पूरा एकदम प्रॉपर जेट ब्लैक कलर जाएगा। दिस इज द बॉर्डर, ये आपका रहेगा बॉर्डर पोर्शन एंड लुक वाइज साड़ी आएगी ऐसे, वेरी प्रिटी, बहुत प्रिटी है ये वाला। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, पूरा ऐसे जाल बीपी के ऊपर रहेगा,
पूरा ऐसे जाल बीपी के ऊपर रहेगा। प्राइस इज ओनली 10,500 10,500 विथ सिल्क मार्क। कोई भी कलर कस्टमाइज होगा। करेंटली जो जो कलर्स अवेलेबल है मैं वो दिखा रही हूँ, जो जो रिस्टॉक हुआ है, जो जो अवेलेबल है वो दिखा रही हूँ। अभी दिखा रही हूँ एक येलो कलर, ये रिस्टॉक पीस है, येलो कलर देखिए ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে দারুণ লাগবে এটা পরলে পরে। একদম येलो कलरটা দেখে नाओ, भीषण प्रिटी। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। ये आपका फुल पल्लू रहेगा, पूरा ऐसे वर्क जाएगा एंड पूरा जाल पे रहेगा बीपी। ठीक है, पूरा ऐसे जाल पे आपको मिल जाएगा इसका बीपी, बहुत बढ़िया लगेगा विद दिस ब्लाउज। प्राइस इज ओनली 10,500 विथ सिल्क मार्क। एंड लास्ट कलर जो है, ये वाला कलर आप लोगों ने बहुत बार इंस्टा पे देखा है, एक बंगाली सेलिब्रिटी ने पहना था, उसके बाद ये वाला कलर बहुत ट्रेंडिंग पे है। শাড়িগুলো খুব সুন্দর, थैंक यू देविका। सी ये वाला देख लीजिए, दिस इज द पीस। ये वाला बहुत पॉपुलर शेड है एंड सबको अच्छा लगता है। ये एक वाइन काइंड ऑफ, एक ब्लैक चेरी वाइन शेड है। सामने से दिखा रही हूँ, ट्रांसपेरेंसी देख लीजिए एक बार। मैं पूरा एकदम एक फोल्ड पे दिखा देती हूँ। আমি তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি সানডে গিয়ে কোন শাড়িটা নেবো আর কোনটা নেবো না। ভেবে রাখো কি কি নিতে চাও, তাহলে একটা মানে কি বলবো কনক্লুশনে পৌঁছাবে। सी दिस इज द ट्रांसपेरेंसी, एकदम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है बिकॉज दिस इज क्रेप, दिस इज प्योर क्रेप बनारसी। 10,500 is the price and this is the pallu portion of the साड़ी and ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। सबके साथ आपको सिल्क मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो आज बहुत सारे सेगमेंट हम लोगों ने दिखाया है, जिनको जो पसंद आए आप लोग बुकिंग कर लेना। बुकिंग नंबर इज 9804083166 एंड जो साड़ी मैंने पहनी है ये भी अवेलेबल है, दूसरा पीस आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस है सेम 3250। चलिए आज का लाइव मैं एंड कर रही हूँ, फिर से आएंगे बहुत सारे नए नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए लाइव को प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए एंड हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके रखना एंड यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे क्या बहुत सारे नए नए वीडियोस हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको लाइव से पहले वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग, फिर आएंगे बहुत सारे नए ऑप्शन के साथ।